Dangani Chuis Champini Club Kerry on Flin Chicaita, Augusta Will and Timor County Paul Gainey, Mar Imrorica. And you've done a Shielson, Era Cossenty and a Vera Gurrinchin, Gan Imror Talk the Kalish and Thomas Sullivan. The Crokes go Killarna, Shafrasur and Lane Yov, because Papato Share Ashton, 3 Tration Mar Vanish Tordiga. For the top Brackler Relta in the Mass, be Gavin White and Son, Farron Lena or Mihal Burns, August Farry and Brishan Treat Moore, the Kerry of Lena, Sinead, Tony Brosnan. Na Crokes agus an Dangan mar sin ag léthe canis na globana. Bhuaig an Dangan an comórta seo an bléin Chicaita a bhuachas líon mór scóranna ó chlánaí Ghaoine. Rhys go Dylan at Dylan fes lat amach on Mardu which in Crean Tá Brave Club Chin Chidden saw Egiri Bute ag Dangan. Hugan Dáirn se aigerí chéad sa chréibh an bléin Chicaita freisin agus bhí an bua ag an Dangan. Agus an chluas up Bute ag an Dangan agus í seatíil to come. So dara cléthe inniuh, cíimiid bóir na trá cnach de carach ag gréibh na Gaillimhe, le John Maher agus Tomo Culhanna gimmert lo siúd. Stúra go háling ar a trasán. Tugad si daigan e bhana litir mór, fuair na rhys cléthe canis chomórtas pelle na Gaeltachta im líana. Agus yn neadathe go hálan ar fátaige, cúlta na bhana litir mór. Mar sin chéad cléthe mór club ansa GAA bio le Thomasin Danganí Chuis agus na Crokes go Killarna atá bio a fork austing de stack Tralee again Laura Plague agus bio ar TG car nu bio a denafis bór na trá cnach na carach agus na bhana litir mór sin é an darabáta de chréibh pelle na Gaillimhe. Seafachtas ag an Dangan a hosig an soham bblion Chicaita agus a chríochtaigh an áras agus iad ghlachapáirte gléthe canis pelle chréibh club AIB na Móin sin mar gur bhuaig Kerry hir chréibh an chaunté an so cléthe anna háchtach mar sin don Dangan agus go daintas na Crokes tránóna inniuh. Mar cholóidir lumsan sa a Davelína tá éad am Gail Tomás á Flaharta agus Declan Quill agus gan áras cabí tres lúla Declan freisin mar go bhfuil an Curran Brashaw a tucairisteach aige Curran Brendan Martin ví mar vanistóir ar an pell na man Kerry a bhuaig chréibh na Héireann Mio hin an ish Declan, conas a bhí an ceilúra gwibh hin. Ja, docret ar fad in áíire chu míle maithagart a bhí híl, cúpla seachtain an speisialta chuirsí sa gcuin ó bhórmar an Curran ar an Carú Lúnasach, sé anayas an Curran Bhartí in Eshkand an seo Tralee linn inmh. Bhí se treis gach le canis a chaú an Declan, conas a bhreise nuair bhíon cléthe dal raige barc an Crokes, agus greibh seansa go bh beidir anála haring driven deire agus tanmh a bhaintas. Ja, fechan de cuidas Victoria an sin, Victoria an speisialta bhí mar nón. Louise a bhaint an garta le cúpla méid le dal agus fuair sí an bhula bás a fuair sí chuoin og mé sin go Joe na nóir. Fechan der Mary agus Aoife an sin, Berta bhí mar rán cúpla bliana chuin an Gaelscoil bheith gaspa na Tralee agus bhí se an speisialta a dhéanamh leis an himróí sin, imróí fearn den céad scá, chalíní den céad scá ar fad, Agus bhí se mar derm treis cúpla cheann na chaúin, bhí caint an Declan go raibh tú hain chun siúl, go raibh Louise ní bhfuair a hirtaí chun amacht freisin. Caigúil se bhana hástan is doch an ceiste níos ná an lena sibh leis, an lenig Louise leis bhfuil éon flanan na denta go fáil. Well, níl éon caint mar áir sin go fáil, tá sé go leor fós, ach bhí mar chun imacht rééis an dara créibh a cailúnt ach láir mé féin agus deire agus luc banistíochta le roiintas na himróí agus bhí ar sásta bliana bháin eile thuirt chun an Curran seo áil agus buchas le dia ar deirí ar hall rinne mar é agus écht ibre déanta ag na chalíní agus an fearn banistíochta gan dát. Well, ar bhliaon nach raibh mórrán sóláis ag na fear, bhí se go thúnta go raibh na mná ábalta créibh na Héireann a thuirta bhile an so go dtíonríocht. Ach, cóhardachas Declan. Inis go buchalaí go bheichamíd inis ar chluithe an léon jobh. Se ceann mór é dá nach cha? Tá sé luas a séisiúr a chana háchtach? Sé lua cléthe canis dietadí se bheith déanamh an díocht ar Kerry I gréibh na mún, créibh club na mún ach ghairann den scá. Dim riidir I gcuineh a chéile timpeall mí ó hen bhuaig an Dangan tí a seachtaíag le dó a ceardaíag tosathe den scá ón dáhéamh na Gainís gan dóta an Dangan, Conor Dillon agus Paul Gainey, beidir an Timor club is fearr a géirí im líana. Agus gan dótaigh na Crokes le héadí Burns, Brosnan, Shaw, McMahon. So bhain sé súil le cluiche oscailte tapig scó na himróí, an cuimhlinn sunidir Mark O'Shea agus Barry Dan. Be sé sin anna himúil chomá. Cad faoi na Crokes, mar siot fuarann le club le star orsa más féidir le mé chuir mar sin, agus tá siad de teachta rís nó bhfuil fé Pat O'Shea. Ja, well, sin naharú mór dóibh ha Pat O'Shea ganas ar a ríis im líana agus fé mar gúil sé tarici le chéige
agus bhádar an stratha so géirí bin rud anna bhór dóibh agus ha siad a gimmer gomá led nógan is a chuile héirí Tralee Keating chuna cymwyd fei simliana arda milióide se héisiú David Shaw bad ní sáran is na bhí se cwpl blian o hen fiúbhain agus an Tony Brasnan fe mar a luig iad an chomá tus a gan a chomáile sin hat tus a gan a gan nangan chluthe anna hácht a chud fada se hí seo tuiscin slítha cmórtas na glob agus creibh chun taon sa géirí mar sin haga chéine súle scata scór na neomh agus caiid oscailte. Tá do chuman hain ó céirín ó rathla declan istigh le St Brendan's Board am líana na stacic freisin so beag an iran ranne sin anna leidir Kerry hir glacham leis le fosim Rory David Clifford agus Paddy agus le héidir stig lotha. A bhfuil líní a cappa i gcuitina go péá bhuain é seo anmh go meisiad mar hoscarí na móin mar go gaigh go múigh fur an ranna créibh na glob. Ja, chans úntaach ag an daingan nó na Crokes Pedroma a bhúnan óh dul go dtí cmórtas na mún im léana tá na fórna counter anna láidir géirí im léana go hára Kerry hir agus mar luigh tú néomh Browndáin beag mo club féin istigh lá siúd le héirí David Moran agus Tommy Welsh ag imirt le néomh Browndáin im léana agus muintear na stacaigh comá so beag siad anna láidir Kerry lár i gcónaí anna láidir comá so beag an craibh beag sé tá an cléthe seo fíorthachta don doc club an seo inmh. All right, Keimidling. Now, dimmer na fórna seo chéile dálinn scélinn sin géadhváta den gomórtas áirithe seo. Na bhí roinnt lads an asna bhar na Crokes an lá áirithe sin carcha láir ach ba iad an daingan a bhar cá chúil glán na scar na fórna ach ó hinne le tríoch lethe imirthe agus búirte ag an dáhéamh chun iad a bhór chofada leis an gluthe canis an so. So, nis an daingan mar sin agus mar luig méid tús an chlár se feachtas a chríochnig i gluthe canis na mún an bhlion se cartid an daingan treéis dóibh créibh na globanna a bhóchan ar dúsan sa i géirí. Ach ar lá in a raibh an bháisteach a titim a hús deire an lei. Bhí brisicrí in andóibh in ag glán baracáin as Corcaig. Cehanna troma báistí caitige ó bhaidnach a mí desúla chluthe chaide an nútátan sa. Is mar sin seo chun Conor Flannery. Dúir sé siút fé túra sé sin ceann ard ó Conor Flannery slash céim an son ó Hurley buailte Harrison trasnád. Brú mílteach míádúrtha ar Brian Hurley agus an ceann san buailte Harrison trasnád. A sé hartach a hí ombreise. Imjór breise an sa Counson Iaracht Wilson Harrison Trasnán Pechar sin bhachan mar ráma. Ja, be kicking here go gonna gahi. Mikey Gainey-nish and Counson builtige agus an Counson cuthe forín Dina sé anna ihe hís an leon garachán mar an chuthe sa builte có. G bio tachu bio of for gausting the stackdran on and yov. Shinugay for an dangan at our more fork na hammer idagiri a crave on club a bohan and darably and asikela in the night and you've on the Crokes. Oh, Chilorna. Now, just Kami Solar Shimmer Hoshisha Simon Marisol Div Haw Mortis Exulan Sa Igiri and Club and Counted Son Clay, August Craven Honte and Son Yesh Agus Movwin for and Rana, Marian Kerry here, Le Caravlian, as Quigliana and Noas, Ishid Naforna Avuan Crave na Globana, a hen street Mar Huskery in Sanguig Agus Mariana Nora, and Dangani Hush, Avui Crave na Globana. She'd Kerry here of we crave and hound day, ach she'd an dang in a quick treat, agus frishider and clehe canish. So gach ra na forna of one crave na glove and so hound day. Shamershin, Clushy the Nish Sargur for two slash and nimmert on da hampa. Oh, and dang in the hoosh, Clushy the Liam O'Connor, August Andrew Keneally, os the Crokes. Well, in Cartago Tank Mortis, Egari Nistachti, Marshin, Mar. You know, Devarg will Kerry here whole larger son agus no for the counter elle cosula Kerry law agus so him Lena na Browndáin mar big out in the stack agus Kerry no rahele istig loho so stocha goel darka eg na clubna an gomorta sha mar sort doras stach
Comórtas na Moon, least the Yeah, but look, we all know what Pat has done down through the years, not with just the Dr. Crokes, but with Kerry also. But look, he brings that energy. He's done it all with Intercounty and club. And look, being honest, there's a lot of work done over the last few years with previous managers, with Edmund Tatler and Brian McMahon hit their crew. But look, these players are still learning every week, so we'll go with it. Sichiad Vauta ní raibh Gavin O'Shea ná Micheál Burnslow agus viidir son ag imirta gunion rá bhór sa chluithe le canis agus dhéanaidir anaí fríocht de imirt na Crokes an lásan. So tá siad ag fille go caideán na Crokes a bhí le feiscint reimpblianta hin, like, you know, so is chluithe anna chainséarach inniuh dá bharsa. To take one would be massive for this group of fellas. Being honest, we've a couple of fellas there that have been down through the years that are still with us today. The Kieran O'Leary's, the Brian Looney's, Mike Maloney's, John Payne's. They've been on the road now a good spin, and the younger fellas are just learning all the time from training and stuff like that. And look, today it'd be great if they could get over the line. Tichiad Vauta, vi plan ag an dá irin a bheith cosintach. Ach, ní mar sin hitteach, mar a luitó tá na fábards an dá an anna bhethar fad, agus ard chaide an caide ónta fad, agus má scoilann tú an caid goló isteach na fábard son big scór ná, agus tásúla go méid cluithe oscailte tréis denómatí ceathrúr chuig a bheith cosintach ach oscláig sé suas, mar ní féidir le héandrám becks an lábhan uachtaráil ar na fábard atá le feiscint inniuh. Se, so an dagan Géirí Shelva Commander a gurna. Cad faoin na Crokes é don, Pat O'Shea ar astan dríú úr mar bhainisteoir nua, mas féidir mé chur mar sin. Cé chó mór an chéim é seo dóibh inniuh? Ja, dúlán mór rompa ní féadlá bheith chóscailte sa bhíidir mío hin géileidir tí seachtaíag, so caitheadh siad súlan i ghéir i chiméad, caitheadh siad cosint mar aonad, ach an casan sa tríon lár bhuaig an dagan é sin an bóta dernach. Caitheadh siad Stocha bheith omíochan son Mark O'Shea, Pat Mahon, Keating beidir gíimiis timp lá a ghurte. So caitheadh siad a bheith omíochan son, mar péir na bhuana sin cad tapig isteach an daintéar ón dáthebh. Tá cuaigur nó séisiir fós ag na Crokes a bhuaig craibh na hÉireann hir sa bhliain 2017. An chuimhlann idir imróí den tuirtin a bheith god agus lads nua a thuir tríd agus an meascán sin a áilceart i gcluthe ganis níl sé éasca. Ní a cha seanna háach gan ná céanna diggin tú mar há an taí gan na seanna leiden na son, agus bí na leiden ó go fáil an mtha, agus chun siad siúrdar na leiden ó go chomá há sé sin anna háach dóibh, agus sun sé sin anna bhuiín na leiden ó go má bhín siad a díanamh go má, agus má bhín na brethe ruthas son fé le Pat O'Shea fi an timppla agus cúpla duine na seanna leiden son le Leúní agus hí Casey agus éad son, bhfuil tuair siad son cúpla nóman a breise son dúin, so há meascán son anna háach daidan. Agus le héadí Tony Brosnan a bhí ar ásta chéirí agus a bhí ro ógan 2017 an áras be sé sin anna háachta dóibh inniuh. Carcadóir tá brisin le tógan na nisising, hasnú a deasa bailhaisteach banna píbe seintan sa chomá, agus tá ceúir a deasa dhéanamh bíchas go bhfuil sé luas a séúran sa i ggéirí an cinnte go bhfuil daoine a fara amach ar chluthe. Go bhfuil mí a suúid a bheith anmha an tránó inniuh. So tá lechrann seo chomá ina meas colm cúpéirí an gasca mór na Kerry agus na Crokes thar na blianta, fe mí reis leis gluthe canis, Sarabad. Báilte reis so cléthe canis na globanna an sa i Géirí idir na Crokes agus an dagan, Declan bhuaig an dagan ar na Crokes an mouth a héin. A góiríonn sé sin do rud ar bin ar hat a cuioineh an cléthe canis. Ní dóla méid na Crokes a cléthe canis is fearn de friúil ar fadí de gcónaí agus gan dá tá imróí breise ar neiste Cíam Micheál Burns an sin taobh hir dún a reis ó Verica, fécinn sé anna achlí agus gan dá Gavin O'Shea is imrór anna háach éisiú dos na Crokes, chuann sé isteach an líród go dtí na tosa isteach an tamar fad agus gan dá ní raibh Gavin White céad fáin Gates a céad cléach an irid, so is buntáiste mór siúd dos na Crokes inis. Agus gan dá ar an taobh eile Tom O'Sullivan cad é mar cailúnta siúd don dagan. Tá sé gach duine céh comá Tom ag imirt le Kerry le roiin blianta nuas ó héamh únsaí gothra ach mar cosantóir agus duine le taithí
is more an Kailunte shoot. Yeah, Derta Linka meg Tom O'Sullivan a rash Moscow. I gan Kaikisha no churfer tus le crave an chaunte. So gi meetling an fed away of Vochen Gane. Tan the fornenish egg Brian Tires. Sé táid go dain go maigad a bhí tas nó bhín marsin le choirí na bliana sa caite an daingan búda 1.1 bhí coir in na dín sa bhauta le cheannis. Gavin hé seo choráin sa chúla cosú agus beag síl ar nína lán chúil seo agus beidir go bheith Conor Flannery a churfaí ar Tony Brasnan na grócach nuas ag an aimseir. Níl mar a haclaiste go Tom O'Sullivan ar fáil fear chiaí ach Tom Leon sa mar lechúla láir seans go bheith siúd a leanna Gavin O'Shea agus Dara O'Sullivan bhú sé sin cúil sa chla le cheannis. Anna Lloyd in Lorna Parker, fair idirchúnta chiaí Barry Dangan tef le Billy Oak na Chúlinson an bheiclár agus tá ahrú táchtach dianta sanín le hosig mar tá Mikey Gainey a tosnú tef le captain na fór na Paul a fuair dó seacht sa chiad bhauta atara go dain féin fuair Paul Dillon agus Conor Gainey trí héine ag atara a gcuine na grócach an lásan agus is fearmach an cúil ag Carlo Bambere. The Crokes marsin seo mar a chuir is túchan park a ráfein de bíle spáil có Edinburgh bhór sa chla le cheannis cúlbáir idirchúnta gan náta sé Shane Murphy Neil Mark Fitzgerald ar fáil gortaíocha Neil O'Shea tasnún son agus tá Brian Looney anmé ná David Nachton captain na fórna ach níos a chúine bheith glúní bíisiráta. Nis do luigh na leid na nára Gavin White céad fan géad a gúine Gainey sa chéad bhauta beidir marsin go bheith fiún Fitzgerald a churfaí ar Paul Gainey. Cimad a thuúla sé Charlie Keating an son ard imidóir a sethe siúd agus a Lorna Park tríal bhór ar Bharc O'Shea tróna agus ar Michael Pats O'Shea a dhéchan le Barry Dan Sullivan. Nis tá mar haclaiste go Micheál Burns agus Gavin O'Shea filte le rách le nuas cáir bhórdóibh mar go bheith O'Shea istúríon an imirte measta dosa a dáilean na pelle ar an dzúristig na lead na cúntúracha Tony Brasnan a fuair héna cúil sa chléith le cheannis agus tá héna na trí chéile facht go Ian McMahon. Se talan nach beag ar an dáhéamh caafar a rá an sa agus dus na Crokes Tomás iad faoi Stuart O'Shea gan áras a bhuaig craibh na hÉireann mar bhainisteoir chiaí go bhí sa seach deimlíon na níos déanaí bhuaig se leis na Crokes tá sé ráis a ríis. Cai ghfuil fuair an maithaige agus ghfuil sé món ibre a ríis den neomh le curran. Ógan tá bín gan chaan bhainisteoir mar sin achas solm go rud éigen speisialta mar leabhar Peter O'Shea mar ga chaan nuair a bhín sé i pléile fuair an buinte. Agus an stíl caide ag gimrín sé tá cílinne gimmerte héin ce cho deachad is a bhí sé a bharcáil agus scatad an nimmerte bhíon gan na Crokes in slíimríoch pete héin. Yeah, de bhuaig sé bána léir an lena chuman in 1992 gan áras mar imróir. OK, so fecha míad a reint imróirí inis agus cruthúra Flanúir anú Flannery seo imróir a héanana bhaim go mór arta don daingan. Se agus be fáráile tain consachain sé seo am chuin caide gimmerte tugann sé teachtain iascaide sethe tugann sé teachtain i móide in a géad Atlantic Tralee agus fós bín seabalta a chríúirta an aingan. Arda millióid agus anna bharcáil. Arda imróir agus ard chúlbáir se an chéad den eile ag na Crokes sin Shane Murphy. Yeah, chúlbáir tá sé stig le ciaí le roiint blianta nuas dimar sé gréibh na mún im léana agus thug sé ard taspáinte san lá sin stólam féin go mbeidh sé go nóthach an nómh 8 gúil feite ag an daingan hena féin sa comórta seo im léana ach is sár chúlbáir tá sé anna crín na kickan amach agus beag sellh ní róra anna hácht an nómh. Yeah, Barry Dan a Lorna Park so an caiblann sin Tomás. Se mac Bernard gan dát a bhí fanéal chéirí sa hochtádaí anna leidé seo agus deach náfainn se cúpla scór chomachas gachan chluhin na minín se. All right, anna bhar fad agus Gavin White in is fecha míid ar imróir eile le taí le luas agus le náirt agus ba méidir fécinn ar Gavin dul sios an fárcan nómh gan éon dát chuann sé go mór leis an únsaí agus leis na tosa agus is imróir anna dain séar oké. All right, Paul Gainey bhí sé ar aus nuair a dimar na fórna seo a chéile insan céad bouta 2 daimsigh sé an lá sin. Is se spéisiúil bhí híl ceapas im líon agus ag gimmart le Kerry nar a raibh sé buin tainine a chud caide ach ónám go bhfuil sé teachta neise gimmart leis an aingan fiochan sé go breáile se bheith gimmart agus há thorasán ar na scórna ar fad anna cheanad ar fad a sethe agus ceanad mór don aingan a sethe. All right, gur má go bh bócha léá sé dám doing is tólam go gur fatúsa sin immert sa a fad mar sin filamid ar a musca tráchtúirta Brian Tires agus taobh leis Aidan McGarrett. Se gur mágad a bhí héal nómad chiúinis an sá ar dúis mar go bhfuil caramór do chuid na pelle an sa a géirí Frank Hayes
Mehe Lí na Fearne Stranona de March Catja. Bhí sé go mar phríomh aimimeach gnó le príomh orí hirí Kerry Group agus fearbhí anna bhór agus anna dhílis do loch na caide agus do ór na caide hirí trí chéile. Sé bhíocha gagrú na an teachta chéile tréis na gluí canis ar feadh blianta fada Gael go smúr agus táthar a cuioine bhanúh ar Frank Hayes agus ar a bhean gráine ar a chlán ilig go dain féin. Geste Grev Frank Hayes. Our on the Vienna son Claire Canish na Globe. Shagadain, Lawmore and Saw, Tralee, Fork, Austin, the Stack, the Takori, Takish, Dachid, holds the test on, Agus Gadain Finn, Lair Vadiv, he's fooing and Saw Hama, Amo, Laura Hurt, Fernev, Shannon, Seamus Mulvihil, will play Canish Kunte, Gent Fair Riga, and so Sahunte, scanned out Antelesh, Maretori, Bell, the man, Tradar, Vachshit, Tiny Hush, Agus, Crokes, Keelar, the Martian, Ata, Amohunson, Osar Gord Tranhona, agus Scott na Belladori, Amo Fork na Hemera, Cahard Hemast, na Dossa on Dahev, Ach Kekriach Noig, an Uchter Charlie Keating, Mach Golar na Park at the Havanard na Cadja, Farvi Rouse de Kerry Fui Fe Emliana, Seamus Mulville, and Fel Catanardigan Rator, Agus Tommy Satul, Agus Lardic and Fiat Hyde Gaffa, or Gomassan Erga Barry Dan O'Sullivan. Trastan a Parkinson, agus Carlo Bambere, Buckamach Begon, Fire Cart in Nilla Hossi again Nangan. Stechenso agus Conor Gainianish. See Henny go for Conor Dillon agus Paul Gainey after Sichiad Vouta. Dakrach the Smoga, Vegiga, Cousin Tori in the Crokes, Bader Nogwil and Niritson, Tussa Maha again Nangan. Trastan the Parker. Mikey Gainey, Hernash Homa, Gandoutim Lee and the Cushion, go more on in ish. Kalish Pratt Lashtig, again right toward. Agus kicks there the stach. Ja, den mag bij Evan Looney wie straka still in Ogene gach retourcht machen so ne bratte gach Simul Brian gewil Brian Looney of nachts na coole kmat Suler Brian ook na churo huse chlehe. Ja, Ruchse Gurbe Gavin White vega Marco Paul Gainey Irishinu, better gonna harrow son, Hidden Darling, and here Chanson Samartian Tranhona again Conor Gainey. Craven Hearns the manure boot again, namely in a hen, Axon Council, Stuart Crane. Ja, en dangen saaste een hikkemache geel en zo toes stoch a hangre takule Crokes Killarn en zo sich head lags e lader gemalesh so begen dangen an haselesh en toeson. Ja, na kun jimmer aan de jasser val gan een oog de neger en zo Tralee, Michael Burns a cha en South America.
Nach é filte seo hen tarna chluthe sa chraibh aige. Gavin White. Nis mar sin. Gháilisteach trí Vertinson agus treis kick sé ar a bhealach a hénig cúgvéadras le chéad ó chúl an daingin. Ja, beidir rud ná raibh sé déanamh sa chluthe dearnach Gavin White a troch an cí nach cad a chosfacht a nuvaige agus is tólam go bhfuil sé an túirt fé nadidir cheappas hénig go dúrach Shane Murphy faoin spruc an gceann sa. Well, súd hiar a mead a get Jack O'Connor ar chúrsaí an sa. Mar sin Gavin O'Shea mac an bhainisteóra. Fionn Fitzgerald dyn sa daine atá a cofós ón ar na bhuaig craibh na globan an 7 mbliana hen. Shane Murphy sa chúl, Fionn Fitzgerald, Gavin White, Gavin O'Shea agus Micheál Burns agus Tony Brasnan mar una de hen lá chéana. Paul Ganey mar sin láireach bert meoltaige agus tá Pat O'Shea ar buile le Kinnison an réitóra. Ja, an daingin a glúiseach na cad a fear tapig gúsáden pas cuiseach anna chosint an son os na Crokes. Brian Looney a chuig isteach ar chaala Bambury an son. Facht ar naisiige Gavin White. Dierig an chur an féile churchan céanach gafa clíhánach. Fós agus na Crokes mátá agus seachúninis Michael Potts fer Lár Parke. Fer a bhfuil craibh na hairdans na miniúr séideag agus a 60 agus Corné O'Gáin an dábhlíonn chéan le cláiste bhríonainn. Facht a Ganey mátá an sahinis. Agus láireach na Ganeys agus seachún Dillon an féile déanamh na Hebre seolta go hálingsteach í Conor aige ó bli déanamh atá Fionn Fitzgerald Conor Ganey túirt fé na scór agus tá san méthir dheis agus ar 4-1. Ja, hí na Crokes gan oscailt ar fad an son bhríon dagad ar Fionn Fitzgerald na héanaar a gine ach féchar sin ó Paul Ganey. Sin éon slíthe sé gimmert an daingin an bblion ar fad é cosint go tréin agus hásagann go bhfuil se abh a scór na hógan chomá. Se bhí a géisteach le podchréil an son gam na seachtain agus bhí duine de clascéirí ar aga be Paul Ganey stocha an timidúr club is fearr agus is buan seasa bhí le demlíon an nuas a géirí. Well, nadidir míolar demlíon an nuas ach go daon le rábhlíon an nuas sé gimmert a chreite ar fad an daingin agus féchar seo. Tony Brasnan bhúilte fé jaige agus tá bhara an íl tá brat ordathe. Sin peinte anaías ar fad aige Brasnan. Ja, nimmert ar fad an bótas an féchan pas son. Néach Conor Flannery Morani aanamh an bótas son nach is cimad súl anna ghéir ar Tony Brasnan ó hosnig an chluithe sa. Se bhí Brasnan beagán ciúin sa chiad dá chluithe nó trí beidir ach a bhad níos fearr sa chluithe le cheannis. Mar sin Gavin H.O. Crane an ré a brethir a gceann thug sí stáir teachta nuas ach nuair a dhéon fachtan sa agus na Crokes go ríist. Gavin O'Shea fer ná scóráil an pain seo fer a dhéanaan mátá Brasnan. Micheál Burns a ddíreach dul timpeall chun spás a chrathú. Méid sin dianta fachtan is get Tam Doyle. Fer amáíocht a chéirí trastansa agus seansar bháide nis sé legach láimh ar a bell ar a dálamh is cuma mar tá sí raitin líon agus chuiristeach a gé Cian McMahon. A bhíidir anna scuilte an bótas an ní raibh éanainn néonreacht an éair de Cian McMahon anna chadisteach afá rá a céhí ábharcáil legach lábhar ach is cuma anna chríoch ó Cian McMahon. Nis mar sin. Buinnig son dúiseocht cheartan is chleas a daingin. Na Crokes gan dat níl búteortha a néchar ón gluthe sin. Well, sa trá dochléite ach an tá gréibh na glub bhuaig an daingin ar an chiad bhóta gan dat an 10 drama bhuaig ar na Crokes gim líana agus caiisiad a dhéanamh an iste agus iad cúil chun Derek. Sé nómut caite. Lundbeag san immertinis. Ach tá glór spáis ón daobh sa Sean Ógó Moráin. Sa gana hana her seo Sean Mór na bhíoch na bosanna a géirí nuair a bhí sé ann fear bocht na hir lína fír na stachar éis gní ó Bambury. Anna bhridiúil Ganey doras san íotach fachtan is ge Paul Ganey an trosa. Gavin White town go agus a réist Maller tú Shelavan son. Ní á beidir le Paul Ganey ar lí. Ja, ní sé Paul an spás céan an óbh os na Crokes agus é de chur brú damant ar éon uair a chainte an chad cíní an sá Gavin White chlána sé stocha ní ar an bótas nach
He found Tuckers a haar lad na Chilarna. Tá sé le fishing go Salir Fionn Fitzgerald agus tá bear noscailtin sa a chaíad a láithach ge Conor Flannery nis mar sin Brosnan rééis tá chetóg sin alíonnta agus Crean. Ja, agus an ról son is toch níos fuide má bhí sé gimmert le Kerry im léanach stéige méle bhád an son agus ani jacker faki an le Sean Ógó mór annach ar an bouta son. Tá sé ag malar tú I gastrú tusa he Chilar tusa na Crokes agus dachar réad a bharcáil. Well sin Brosnan an son mar a dúirt fuair sé hé na cúig an son sa chléile cheannis an rá bhórdaí mar na gine an lásan is mar sin Gavin H.O. Croin. Brúa chur agus a Crokes gerig go amach ceann fada eile. I féhlis mar seach Barry Dana scóba a chéli córic as a slí sal ar chaf sé an áde agus fánar an deáir cúpla tríige chuid bin dara. Nis mar sin scór a tastáil ó nangin cégur bíad is túis go scóráil. Dylan Gainey. Ar dobred an son ag Evan Looney. Catty Sheeran sa agus fachtan is ag Mikey Gainey. Pléas beag díana fachta ge siúdó Tom Doyle. Steach a lár slí. Bilíoch na chúirna is an fearra thugan an bád agus na daoine bhíonna taisna amach an leán sé bilí atá na bhun son. Trastan sa réist agus lechaine an son ag Brian O'Connor húd féach fáca sé an obair scoráil a fés na Gainies cé goil an count an curtha chléigs ar fórílige Barry Dana Sullivan. Ja, cosan má agus na Crokes gach an rééis an anna láidir ar fad chifá an náirt ardathe ó hús an chahabh staach fiúáin le denómatí nuas agus is tólan go méid Forest Park chuig nó sé de faointí ar a leid a tastáid. Nach het mar a bhíon an dagan sástan kicks ar gaidir di chéile, sé le bhanis ag Gavin O'Shea. Na Crokes a chuíocha le an angan dul fada. Nis mar sin deisian sa ag Charlie Keating. Gavin White in is agus sin fear ná túr fan a ritsan spáiste Rovinnick. Trasta go dtí Fionn Fitzgerald. Cuma annachlaí a gcónaí ar siúd, cé gúil sé móthir le fad an láinis. Gan dát be cóchapta an chiaí nuair a bhúd ar craibh na haireann déimlíon na haireann is Fionn Fitzgerald. Ja, go chéine taring séar an is a bhréon a stoch an stíl san na haí de fiscintó le tamala nuas agus níl mór an spás ó scór Brosnan. Idir an dáling fachtan sa ag Michael Patson is. Barnes, dúirig bear nach oscaisteach ní David Shaw ach well nis catá práitige an réid teir ní a bhéin David Shaw ná gine chumrádaí leis sin in san nach chuig na hála go mó carta buí fachta Mikey Gainey. De luas go bhór Gainey buile beáin díanach an san cúpla neomtain beidir go rasan a dascar sé sin. Ja, an a réitóireacht más rud cíimiad an son raibh sé díanach bhí sé sin an íon a bhréin. Idir na ganútear a dhéintach nó gur a dhéintach fisiciúlaí an teach péine ní cumrá hásta ar bhaici. Idir an dáling Tony Brosnan ní héana leis i le héad sin. Ja, dyn amach fel y carta god. Micheál Burns fi tach tríd agus seans gur háirdigh sé Ellen beidir isteach Mikey Gainey ach beidir ná faca an réitóir é sin ach an rud a hála na dheoig. Réist, Gavin O'Croin a lorug agus tá sé fachtaigh trosa fear ar a dóibh hail. Nis mar sin an dagan na tógant fescáin testáin a réist bert sa bhalaach an son or agus beag an táileotha agus méid sin diantar aus an son a cochan selle bheith meád. Stachel ar slí, Conor O'Sullivan, lán choulaí na fórne agus sciúrt chun cín tuca geisiúdan is. Tam Leo O'Sullivan. Ferma ónhénig, di mar sé an a bhasta cléí go dtí seagus sin anna fesisteach a dro Paul Gainey ach sé White is fearr a gin léamh ar thuúlaigh na pelle. Ja, chuir sé lap amach Paul an bóta sun chun churgadí an déh eile agus dro fesisteach ó Mikey ní bheith Paul rómhaíochta. Nis mar sin Burns a réist an ceann an áda láthirach aige, raithí teach leistíir a sné Keating agus raithí láidir a bhfuil fuimint an uchail agus é seo gháil chun tosaigh. Gavin O'Shea, tá féine a léadú i gceist a Crokes.
A race rohre tachten son os de cooler Evan Looney. Trasten sagdi Brian Looney. Het house maar lehasi lár le dimlí an nos no mar lehasi ach go háid agus a race ceann eile seolta go háling a bheith Cian McMahon a chaimte go Counson. Ja, sár imróir se Cian McMahon bhí sé go déal ar fad le Kerry faoi fé cúpla bliain áin agus an count son tóiste Harris an dras ná an chuach sé isteach go glótaí. Baiste bhuachil mar a dúirt chun géine le kick séir a scóráil sa tarna neomut an dagan a chur hinine le héna ceathir agus héna tríd a san take ó nimmert ag Crokes Cílearne. Tá an chréibh club sa gurí bute ein bhóta díag agus na Crokes gábhóta gan dagan gábhíle sa cúdíag den géadúir nuair a bhódar na Crokes. Ja, sár gramúin so nach an rólatha ag Billy O'Connor ha sé simúl ha sé stoch I crothú spás de Barry Dan agus sé Barry Dan an tunna héana an ard annig licwatha. Nis tá spás leis a lár slí, tóca ge Mikey Gainey istechan sagdi Connor. Rahí las mógach takar ich getóig beg peinted sa bísir áltacha de clasa dagen. Ja, chana sé sin ar fad ón gramú ó Barry Dan agus anna chad istachgadí Connor ha sé chócrín an dá choisige gan dó takar vargáil. Kaintir an gháil sin íon Barry Dan bhí Tralee Keating a dhéchan leis agus siúdach úsáid agus de Crokes bátaí I lár a chuirt chomá. Mar sin tá buíon ceoltóirí óga híos fúin an sa feistúr Aoife Gran Bhéil ó naingan agus tá anna cheola bhainte cos na thuair le sí idir an dálín cén ceola meas na dosathe Brasden idir ag Bob Bhólan son Connor Flannery an council gafa mátá yes an chiad ceannar fóraíl agus de Crokes. Tugann sé go méidir bheith cinenne eile díadam san leiscíal gafaige lena chóthosathe. Mar sin cháithceannar fóraílige dagan í chúis ceann inis ag Crokes Cílearne. Agus fiochan síos ar a dréibh líon an son ag buachlí an dagan tá Tommy Griffin an son gan dáta a páda go Corcráin an banisteúir líamach na chúrgramar a caint leis tre Harley Vincent. Ach go dtí seo, greim docht go máis agus de Crokes ar chúrsaí. Niall Gainey. Jahar sé Niall Dillon agus le Connor, seo chun Barry Dan inis. Trastan san Saul, Mikey Gainey a ríist a fehim le glúiseach leistigh. Tóca ge Dillon Gainey agus úmpa an éana glúiseach do bháine san agus a pass Harnaisian sagdi Mikey na builí teach tóca ge siúd agus a feinte chláirithe go hálinn an obair fad nach mór diantaige. Ja, sin sár immer Dan Niall Gainey go dtí gur bhog Dillon isteach sa chúnach féchar seo de fas láimhe anna bhfuile tóca ge Mikey Gainey agus sár chríoch chuig. Se imidóirí de chaidán idir chunta chuide có na leihananta san mithe Mikey Gainey beidir na meascach tá siad ar fuair de bhéileann sa tráthnóna sin Michael Pattinson. Marco sé a fáirtaí a bhre hocht ag Crokes Cílearne bhí sé siúdastí go tréáil le Kerry mbliana. Neidir bhain sé an panel amachar na leihananta móra ach is maithán an taithí Evan Looney inis. Machchan sagdi Brian stíl sa ahananta a geisiúd I gcónaí. David Shaw ciúin golóireach tá sé ar a dréibh sa an barc a dtíar éalúisteach an anas de Tralee ó Sullivan a drón chúil. Chun Michael O'Connor atá marseach an sa tráthnóna. Níl ó sé. Trasgadí bhaid Gainey fehim leis. O bambra dolisteach begáinín beag túlach ach bhí sé cimiátar ó adagan ge bhaid ar an réiteúir. Ja, Paul Gainey anna bhar ríist among cosanta dahan cathal ó bambra greibh sé droblód tháina sé trasna ach bhí an calís diantaige solar dánig cathal ó bambra isteach an éachar den amach. Barry Dan O'Sullivan mar lán tosaí I láthir na huairde ag an naingan. Agus tá Marco sé me siar a leanúntaach idir an dáling Tralee O'Sullivan in isise glúiseach an cín stechan sagadi Dillon Gainey ó rothú féá agus Bob Búilte ar a gos an tóir chomáile héan scór fisce go dtí segan. Sin scóra lei sin anna faoint ó Dillon Gainey
A sé cho crín an farsa agus an kick sanna haige. Ani acker de Evan Looney faki en of Kimi an son you're a visken ref chun macht ar yes nuair clé. Clowne share yes se derach vi galore fós le die of ge gun if na guia sar fuinte. Se dóide fachtige Dylan Gainey sa bheachtas riimiise hanneomh. Agus in grían an is á nocht a hénig, tróna an a bhrá, it a sach an óir. Bhí me an fórach go háirithe. Beidir go níocht daoine go le mí lúnasa mar chud an bhór chomma. Achas cuma, se chun pats. Cled begáinín beag tóiste bátaí. Na Crokes go dtíirigh na Barnaí a chaimsiú in níon chosint an daingin, David Seanish. Scuilte meach a gceisiú agus fachtar an asiríist. Cúpla cosantóir sa bhreisin san hir ag an daingin, mar sin beag féine a tastáil. Micheál Burns. Gearra ánach an tros an bhrói agus láimh áling an son ag Tony Brasnan came out an chosantóir a bhóig agus a taxin dianta. Ja, na fasisteach viidir Braganin road amach lína cosanta an daingin an bótas an bhí Barna mór ó scór Brasnan ní bheisiad sásta le sin ach bhí galore fós le déana bh geirí asóg an a faointe bhig. Se cheiricín ag Brasnan, McMahon an ferraile tá tréis schá scór a chlárú. Henna ge Cian McMahon an Arden son na Charlie Keating. Hennig agus Billy Oak na Chóir an son agus a réistin réitóir. Díon go má gan an féile cimad roada. Iach díon an dáheh is stoch a rud a bheith cothrum agus caig na himróir éis sin a hiscin spás an sohan éis. Ige Evan Looney, Stachny Burns an bauta sásta túirt fé Hennig agus tá son leistig an gúile Paint agus cúig beidir a stad an spruch. Ja, scornet en scofiske gin an dáheb gan i cheart hoort do. Vi sé dad slaat amach an bouta son. Ní féidir faki an méaller sin an a fuinte oig. Mar sin forhúr einiomatíag se einiomatíag gledal an sanis go le hama agus tá Bernadas a gesta Crokes. Cúcín de faintí. Nis ó Croin gafamach. An Arden son le Brian Looney lechan an nús go háling ar fadige a réist an pass cosise tuiscris a dhéanamh ge Brasnan istigh an bótasa Gavin O'Shea ar aig an bhaide cóla techt a bhain Sara ar líne. Niall Gainey stólam a bhí hir ón a bhríon sin sár habháil ar fad ó Niall Gainey. Well, de bhíon báideoir chuir a gáhan sanna ge Gavin O'Shea ach bhí Gainey istigh. Peidir go meach san mar chur cinniú nach fós. Be sé sin tachtach fós an ceanta nach anna fasisteach a Tony Brasnan agus bhí sé cartaige Gavin O'Shea an ceanta na bhás an angach. Nis mar agra cad dhéanana go daingin ach an ceansan beáiní beag míchraín agus Cahalá Bambre agus clipithe go má ar san buitacraín tá Burns a bhcha le déanamh scris chuma Marco Séanis from a mórgraí scris ar ár mar a dúirta té dúirt isteach ar iscaí Burns. Tá sé a gaimsú na bócaí Brasnan cheaptegur dringa chléin ní raibh íon sé hénig a bhart líana chitóig. Ja, Kerry cín an immer to get Tony Brasnan agus cai siad córs a bhreis a thuirta Conor Flannery an son hir a sé aní acar é seo bharcáil Ferrar. Nis, sé sean seansar bháide a dáin Gavin O'Shea. Ja, íon sé go chéin rud i gart an son ach é chimád ísisiil ach anna hábháil ag Niall Gainey dahan sé cá raibh an dain séir chu sé siar an lína sár chosinte sin amachchas amach. Méid ar fadráte mórrán ebre le déanamh ag an daingin. Bhí sé cinn de féintí le spáráile có sa chiad bhátag a réist umra scáile díal siúil an son ach buirteige Charlie agus ag gemecht leis páda gá Corcoráin a rágraf san meheach ar se líne ach sé chun cíding inis. Stachní David Shaw ciúin gomáí dhéananig ó tras ná builte. Nadra dáinnig san in ar a dúig ar a gúil báide. Ja, ní bheith sé róhásta amach sí sin slóntheisteach Gavin O'Corán. Kick sa tóin eile den daingin, caiise dúiseacht cruig tapagan sa Mikey Gainey réist lapaige Marco O'Shea. Tóca tapig. Se chun Conor ar a Dylan-nis. A réist an bhróig, stúristeach an son, an trosa fion Fitzgerald a gaiidi an áde, ach tá tíagar agus an neartige Conor Gainey ceantan a bhachtaint, málar tú seileh eile Neil Saunas, agus de himidáir agus tá Burns ar fuirt na parke, ceann eile, imachling Tony Brasnan a gceisiúd. Las mócha,
tá cáirige rothallháin asach tá Flannery sta fiúil má tá hénig tá san mihir yes agus fór éil. Ja, Cíimiid an sa seo an ceann ó slá. Seo cheart amrá chlána sé tíad lábha Gavin Kern. Ní dhéanach bhfuil sé an trasnáin. Tá daraglón ar a bhéna híos faoin gaiid son nuair bhfuil sé an trasnáin. Sé cín de faointí chandéige tá buachlaí an daingin a láthir na huairde. Fuile chamáile dul ach tionnachar Paul Géini mailethe go thomláin a gce Crokes Cílárne. Mar sin Niall Géini. Trastan sagdí Seanóg ó Móráinis. Dylan Géini techt amach ar thóir Shelve Evan Looney. I ddírig fnacht isteach tá Géini cumasach isteachchan son smachta go hálingar fad a gce Paul Géini praban na caide agus bhí lechéine bhar bháidige ach tá pointe tóca. Ja, na hóg, cá mé rág bhfuil amach na hóca le Dylan Géini. Dylan sé cinenne ceart a gcónaí éon uair a bhíonn sé an gaiid féchar sunda fas. Go leor le déanamh gce Paul Géini fós. Ja, in sé cinenne ceart amachchas amach an bótas an anna faoin túig. Se Dylan gadá cléisiintir chiaí im líana agus is dóchanach fad an nuga méid áid hain buanathe an sunnaige. Ja, kom an a bhrósach ar an so machtó sir trasnaí achar é a bharcáil agus é anna glicar fad am Shelve. Teis na scórála féchar sin. Cháich an díag ige buachlaí Cílár na 8 cín ige buachlaí an daingin agus iad cháhaach na múl cíanna a bheag nó bhór cúpla iirecht an taobh ar fór éil. Ach tá chutha anna bhrá a dhiiscint tsagan. Gavin O'Shéanis. Machdi Brian Looney, Brian O'Connor, a déanamh tionnlachan ar siúd, Shaw, agus ségarí Fionn Fitzgerald. Ní stad an Burns acha a glúiseacht. Mar sin a ríist an daingin agus gachéine taidecha siaracha. Cian McMahon. Dúnach an nghlúin óg dála Níl O'Shéansa a gceasta Crokes. Is bille begáin begáir fachtan san agé Mark O'Shea. Agus Gavin Whiteinish. Gachéinge búilte ar an lína cúigvéadar as dahad agus as san siar ag an angan. Ag an daingin anna hásta leis ábhríonn agus stoch an gae taú leis na Crokes. Bes sé anna hásta mar ní léon garúnta ní léana déanamh rihanna leis stig. Nó hascum go duine na Crokes é seán a bhágus há sé anna glic ar an gad fáinach ach an gae son bheití sé súlgameach cúpla puinte eile de Forras Baracha. Well, chuú cína láthir na huaire an chud is fearr an imirt I guess the Crokes sa chiad le ach bhfuil éon scór déanach an anún tá cúig neomh le dul. Nadidir a méid puin le cur I gceist sémas molbhé leis an tucha neomhat ní haolóin é. Ach an glúiseacht is muile agus is fuide sa chluithe go dtí seo. Gavin White an lechúlaí láir. Fast an sogadí Evan Looney inis. Keating amach an sogadí Patsonis. Dylan Géini sást an obair chruaige dhéanamh. Cian McMahon Cush céim deas leataíomh chun tam Leo a churdó. Buach Leoga agus na garacha Leogan san món ceol. Dírig buach Leon daingin na spragamo ar a barcach seo chun Gavin White inis. Agus tá chiadanna Géini chur a chóthaige, pasáilta chuige hénig, chomathaige, muid cí Géini. Dírig dú ochar ar siúdach tá fellh bhfuil me amach thar sé líne, agus san égrah san ar fóraí le stáilin gur ba. Slétha siad a rách, nadidir an raibh, beidir go raibh Gavin White amach, nadidir an raibh an cíimiid an lín an son. Dachar a rá bhuaig sin ach. Wel, bhí reach is feargan muir cúlar chúrsaí a chucan leat. Díoch sé go raibh an fell fóstastig ach ní dócha gur ben cur is táchta I chéimiid in nuamh. Mar sin tríú mar goile le dul agus tamlín began is seo bhí scór againn. An dagan beidir déag na nuamatí seo a bheilt agus gan éon isce eile hógan ar bord Mark O'Shea an dorn chuige O'Shea leis a gceann san, slachta go deasan san
Again, Nangan Achtab, Prisk Fachtage, Netherbe, Tralee or Sullivan a town. Shagadain, yeah, for she Drovel and Botus and Vishay Dienach. Agus Shatelis na has the Fachtage Barry Dan and Trussano Tom Doyle. Agus Neil Ing, a Shass of Sheer Shachun Flamrianish. Ishul Talava Yachstiful Marimirower. Sean Ogo Moran, Count Gastagus Top, Tarakas Boss Holanish. Again, Mikey Gainey, David Shaw, Edirik Chachta Evachoon, Ishtachan Tugany Dylan, Achromer Shagolaga, Ishtachan Tully Paul Gainey, Fionn Fitzgerald, on Vroy Corlishabel and Talish Nachusha Korkushife. Yeah, and Tala, listen to Crokes and Botus and the Vrainmar. It's a ray being cad drama, he's fan the Hush, Agus and Ishfechar Shaw. Brian Looney, Edith Dave Howell, Trastale Dara O'Sullivan, Hundu O'Chuddershoot Gunning on Dave Sopin. Against the Crokes, Jachal Orshley, Clean McMahon, Brosnan Takamach, Gunnain, a Martinistig, Cleonach Marville, Tom Doyle, Ferry Yimmerle, Shinch Hiris, the Common in Lena, Agasa Tahilish, Fife, Sachadiga, Gavin O'Shea, Pat O'Shea, he's Foon, and Tahir, Derek Nehemilori, Igris, Begon Begale, Score no Hoyle, a Hoyle Trimla Hammer, Ishtachni David Shaw, a Gunta Stay, Ho Comle Higher Craher. Yeah, Drochion, Agus Techna, Nian and Shede Shah, Shahan Chance reached the skill in the soccer and Botusa, get Paulo Gainig, just being cad, Visha Begonin, Grandma, he's fan a Hoss and Botusa, Agus A. Derek, a Vroga Horlesh, and Ta Daraglesh na Crokes. And a Hansika Gavin O'Shea have a wine, Pashta Wochel, no Mahani, Fermachan Kaide, Agus Henrike, touch of Ildon, a Henrike, no. Penny Scale Harris, Shan Ray Toriga, Fight Begon, Clipinson, Le Gavin H. O'Croin, a Hur in the Grafshe, a mile Dordacht, Agus Caffer and fell in order. Ja, als je de Corona vroeger kijken mag, Gavin hoe ze gelijk van die jaar te hoort over, agus binnen daar vader voor woorden hebben, zoals gediezen. Nishmarshin, the bully Zmora, Marco Shegas, Barry Dan O'Sullivan, gonna geen live one foiled the ach belore, Kashki Gedangen. Ja, ze later, he's van God Marshin, niet lemen ze over, ach just hoe zouden ze harp aan het klisch daar vaat. Nishagas Tashat Khunerish, Mikey Gainey, Brian O'Connor, he's phoning so, Agus over Spashiga, Ach Lorna Parkus was Niall Gainey, a Deerigan Felchen of Ogachan Kane, Konig Evan Looney, Nach Charlie Keating Ishtach, Gimme Glishta Herson Ray Tower, Nidoil Patter Shero Hostashin, Achobuk. Ja, maar een stolum gegapen Chegrav en Shelev Keiltige, wie smach Keiltiger en God, Kimi en Son. Ach, voorzenig, ja, voorzenig had ik Charlie Keating gestacht, nu er Galish. Nish, vier vegan kicking a Sarah, gevet vi score oil, wohe, Sachler Gadisha, Gainey Gaffagarret, Carlo Bamber, the Faravel Haw, Hooligas Kerry Faint to Fachtige, Council Schultz, Ordach Reg Sonamach, Harrishaleen, Agus Knee, Boyle, does the Crokes, then Lehetchin. Ja, Drochion o Paul Gainey, ni Robin ik hier fai sin agus is toch een Shelev en Ruddes Tachti doiv. Tammy to two, Lord Harish, Nyoma the one, Curta, I guess Seamus Mulville, Leshan Glahensa, I did in Hiadleha. Brian Looney, Nish Marshanta Bruin saw, Eric Charlie Keating. Goed second year Gledol. Neil O'Sheanish. The Galorlera Kintigan Mert Vanish Tower, Lishnamidori Fela Hammer, on Ray Beshi Ganangan Saturnala. Fionn Fitzgerald saw the fight of Intermachle pass Fanataloon, Agus Gadain Phoenix Tanado, Shaitan I guess Seamus Mulville, Tala Hammer Bintermachagan, Equa Canish, Niglob Igiri, Agus Clare Anavro, Tree Hele. Agus tá an dagen stakele kursi slitte and so maar golit gaan Derek de goed vind ik en mission de Crokes gaan de schach an dagen naar de koek en lish de tachten ik nog ogre.
Fáilteráis seo bheith ar GAA fethe cearí hí deún beh cluthe ceanna semána for Glóriga going agus cluthe ceanna semána chúningáil bhí annach leir go Joan son a tránóna inné an craobh pellacíí an sa agus be craobh pella na galibhan dách le tá bio agus írbheo chomáile sin be cuasaí scoile nu na goláistí going ó chorcaig agus craobh pella faoio chomáile así rúsan an íamárach 8 chlog. So an chéad le bhí sé arásig an túsach dairigh sé beáí nílas go Americach nu a dhégan de dro an deire ach éana cuaig le éana seach le 9 cuaig se an scóraigh le ham na Crokes hon tosig. Agus an cúil sin na Cian McMahon Declan dairg leis cúláil cúpla cléó hin Tomás an Mark fágaige ar a gléthe agus ba anna immert agus immert fáinna ag na Crokes gin seo. Cinnta ag fódar an kick amach chuir anar breúir an kick amach agus cadé sin mar pass ó Tom Doyle isteach go Cian McMahon. Céadúir sábháil ar an lína bhí ach Lanshéróig Lanshéan líróid isteach agus is mór soccer den sco é cumag an dát agus chuir sé isteach sa lína ach Car na Crokes chuir breúir kick amach an dagan gine na gaithe agus tá sé sin fíorthach. Agus bhí gáhan sell ar cúlacha ach tá Tony Brasnan anna lárnach cúlín Kerry ó nimmert. Se agus for sem pointe se prídíidir téiste go báide gáil a ríis cíín na Crokes an tlíhín siad a bog agus an pasáil agus Tony Brasnan tú réon slíine chu do leis an tóig sin. A chun do bhfuil a han dagan na déanamh go anna pasnach ar isteach ín líon gáin tusaá agus cíimiidan sa an choimmartidir na géníos an sa agus maicí ghilfacht an sonnaige ach bhí nach fósán í ábaltaí chur Harrison Jasnáin. Anna scóran son. An taobh seo tá Dylan Ganey tá sé dul bhaimar an cléir go mór agus sin scóred in céad sco. Tá sé déanamh scrisir Evan Looney faoi láthair tá sé imthe siúr go dtí corner backhain ar barcáil ach ar an taobh eile Micheál Burns díreach ar eis ó Verica fécar seo mar kick trucha cuaig slát amach díreach ar an trasnáin ach caiig I mórthuairm bhí níos mó de sinnig tastáil na Crokes rih le hama bhí cuid cúpla seans eile trucha cuaig slát amach ach níor thógadar na deisna sin agus tá an gail anna láidir an seinmh. Yeah, dearing go méid an dagan sás de golóir, dúbal scóir na car golóir na seach le 9 cuaig ach becar na gaithe agus gail láidir tá san ag an dagan sa darla. Ach sé brasna an léchan sa chéad le Kerry Chulína go nimmert ceann ó chic séir chomá Jack O'Connor a faristeach freisin agus ha cinnte go bhfuil impression mór denta ag an leid seo ar Jack. Fáilteráis tá cluthe seo bóthar na tráchanach na cathrach agus na bhana litir mór sin bouta dó a chraobh pelle na gaiileh tá sé beo fé láthair ar aptíG cethir is féidir go léir leúint íorbheo an sothir denafís ag go de chun i cethir tránóna. Okay, statisticí an géad le mar sin, so an dagan agus na Crokes. Tomás? Yeah, mai cinn tún dar ceann ó bhar an son na seaca cethir féin géad an na seilbh na Crokes agus tócha bhfuil an scór chuig faointe chun cín a mhuiidim héin capan go gartah níos mó scórna leis an seilbhí chusan san cúneom pí éidir go mórhar. A féidir kickan amach, Declan? Yeah, tá 8 búta ag na Crokes né as a héin ag búta ag dagan í cúis ach ní a bhéon breúir kick amach na Crokes néir chu sa céad le gan dád hí an dagan na gcuine na gaithe ach beag thut brú suas agus níos mó brú a chur ar Shane Murphy sa tarna le. Tomás Luig me raibh cúpla seans eile ar cúil ag na Crokes níor ghlachad ar ceaptar acu. Se an ceann sa go mór bhar anna feasad fadaisteach an só Tony Brasnan áard feasa bheith sin agus scabanú sé báid oscailte nach mórach Niall Ganey anna hábháil tóibh beidir meach son beag meach cot mór aige an chluthe a son amach. Declan, ví tú héin brabalt in na cúil aim siú a ré cad a bheith tenta difriúla go? Well, cad a bheocht déint ag an gúis mar a dúirt mé leat rihim brise an sin bheoh sé chur ísle leis sa cúine. Níl sé go nádóir ag gaban ó sé bheith ó scór an cúil is chráthóir de gan ná ach beidir go meach sé sin cúnúir na grib ar an clé. De go méid car golóir mar sin, so anna chluthe feice going an tránóna in jobh ach sinné de chófortaí an ar san Declan agus cíbí chuna sa bheith sa darla héna seach le 9 cuaig na Crokes chun tosaigh ar eiscaigh brian agus é dána. Se gur mai go bhíine dara lang an son cóhhainisteúir Kerry im líana agus na fórne take amach I deanta chéile ag an nóm a bhí lecha amach agus tá an réiteoir Olaf an fellach ahanáideach tá an dábhheil bainisteochta I siúil trasta gan éon dó féin spéir ortha agus címan is bhfuil anna harú díanta bhfuil feictú go fin agat é dáin? Ní léana harú ach cín Paul Ganey méisteach sa chúna Dylan
amach dín dahad slát a stóla am gcóir tarna le. Anna ceann gafaige Charlie Keating an son ag túsan tarna lethe an roinis ag buchalí rangan í chúis gan dát sa tarna le. Ní léana harú dianta ag an gas the banistóirí deirtralum agus se chuin Brian Looney, Mikey Ganey a chimead Teva Mocha. Mac Mahanish. Steach a lár slí ní dulm go bheith Gavin O'Shea bhí mar sprioc son agus tá Berta go teis búla gunní chéile Micheál Burns a gafa leistigh agus go sin chiad scóil so dus the Crokes sa chiad neomat an tarna le. Ja, scóirúntaach an son an táló stóchan pasláh a son a chuig stréach daimse Gavin O'Shea go leor le déanamh an sáige Micheál Burns sé dianta go maithaige ach bhí bula déanach an son bhfuil Berta gona bhí chéile an son. Se neidir an bula déanach bheanú Bert ná fecha go chéile a techt. Ja, ní dónam go bhacha ar a chéile cíimiad an sá. Baiste chnic Barry Dan Carcalore agus pés tathe inchering an sé gortíoch a láimh hénig. Sné go dtíoch Ilan. Rud nafiseach. Harlóch se. Mar sin an pointe feite ag Micheál Burns an son agus a leidir túna lingin son a curtinisir Barry Dan O'Sullivan. Martin Gavin H.O. Croin scafa fadach an ardle bilioch na chórin son agus desin soig an angin ag scuran na caiide bhuachta agus é sin fachta ag Cathal Bambere. Buntáiste úrta an réiteordóibh isteach an so agus Paul Ganey duna bhar austar fad Conor a bhainteach ach tá sunna dhéiseach ceisiad an chiicsair. Ja, chuircha gahar an angin ha sena hiléir ha se chun cad tapig a choristeach an is go dtí Paul Ganey agus gandót Gavin White me siarchan a bharcáil rud a leidóig is tóch an túnchar a bheith ag siúd ar chuirsaí so banistíoch cliste caimé rá an son ón angin. Se Ganey tá trí fefachta ge Paul Ganey digging the chicken a séire cool ó chiicéirice chomá agus gandát an dó seachtin sa chiad bhauta a gunne na Crokes ach go dtí seo nílige inniuh ach pointe agus sné an tarna ceann. Ja, agus duna amach me se de brúsúas ar an gic amach sa tarna le. Ní féad le í a chéile inis. Páta go Corcráin an son an banistóir bhuachlaí an daingin írim róir na se cuman agus fear a bhí le Kerry feistúir Eamon Fitzmaurice son mar sin an brúríist agus an hangin an trosa ar a gic amach a ché búilte garid agus tá Pats is shelf na pelle inis. Brian Looney a fáníocht típ an na háte chalí scéalte ag an angin an sonarsa Seamus Mulvihill. Clé an na háte a níl cref a chunta tasna fós fecheann caic íse ach mar a hála gan nurig sa chás go múach Kerry hir mar hompla sin búteoiríon léineh a bheith son Kerry a greibh club na mún agus chuig an daingin chofadidir se le canisnurig mar a sóldíh ó Kerry nó raithile chomá a dhéanamh anna bhahan san na bhíon riimisin se chun Mikey Ganey pasáilta go háling ar fad agus ó Bambre a féimh na Chapelle. Gavin O'Shea agus Brian Looney leistigh de sód agus tá den Neil O'Shea me síos trochortú tarla de siúd Conor Ganey an dálín blokált an son. Well, tá Neil O'Shea éidir réisteach ceapascraibh a fort seinte. Ja, Dylan Ganey stólam a bhrion leis an caiid son agus a ríist bhí sé an éasca de Shane Murphy sa báda amach sé mithe ísel duna amach goach báda fachtaigach cíimiid cartan so. Cíimiid a dtíorthaint Seamus Mulvihill agus tá carta bíon nachta láideach a gcéad a Cathal Bambere. Se seo Looney agus bhí sé sin ard. Ní dúil go bhéon dorn nach beidir dírecha lasúas de chail na láimhe a tháinig go deanga bháil le haig i chéile córic ach bheith seo John Payne. Ja, Neil O'Shea stólam a droblód a bhrion. Se chuig sé síos d'éir sin a hasamh éisteach buléir greibh droch ortú tarlathe ach fermathe se John Payne. Se deidir dianta ag Neil O'Shea. Ach ní roiad a hinnin sa
Dylan Gainey sleanú stachan san sara go dúige Shane Murphy. Yeah, bhí sé ír de das de Shane Murphy an ceansa dáach sé methe ísisiil beidir ná raibh an deismacht ísisiil. Chun I cheart a thuirt de Charlie Keating hána sé trasna na hapig an bótasan. Ach tá an fersa fíor chun túra chuineh Dylan Gainey. Mar sin John Payne istig agus Neil O'Shea agus Alive. Is léir anna ghorta an son. Agus tá sé a follint. Ní mar caintear Dylan Gainey a gluthe le cheannis na mún an nuidig gine ráchtála a chluin meala fu sé cúcín de faointí an lásan. Agus nuair a bhíonn sé istig le sénig is deacair an Live Seála dhéanamhar. Sin Seamus Mulvihill a feheb nú go méid Neil O'Shea imithe de fort na himar atá san tála inis. Well, kicks Air Brownton, dangan begáinní beag colatach an sa Looney agus ina chúisteach stachgaí Micheál Burns. Fód seasteach maith gen Tom Leo O'Sullivan an san dúis Burns aráilis na leadna stig a bheith glúiseach seolta stachgaí Brasden aige agus a rééis tá Seamus Mulvihill treis kicks Air isteach a bhrunna an gansaí á hástáil. Yeah, Bhín cad buatige Tony Brasden nadidir an raibh mórán a gceist an son agus Neil Conor Flannery róbhaocht de Seamus Mulvihill ach go háirithe a choríist an na rihanna son ó Tony Brasden dochreite ar fad aní jacaréad a bharcáil. Fanan sé an son imín sé chó tapig agin second cart. Nes nu cheicmeach dacrochtá líad gan éon stróin éair ar a stúra son a dir na Tralee agus má bhí an dangan na teachnaach sa tarna le agus iad a ddíreach teachtrach láidir thuirt lua níl san tarlathe. Yeah, chéad scór den tarna le fachtaige na Crokes agus iad a chorán an brú a ríist ach an ceansan déanta go maithe ag Gavin O'Corán. Nes Niall Gainey a ráilethe an filleút a súd agus David Shaw teach trasna. Déanta go deasa Gainey mátá tarna duine i gceiste níos. Cathal ó Bambara. Macní Dylan Gainey agus an ceansan búlteisteach le an na chitó agus le go bhain chuchaige gadaíocht nach mór don scoig eistú bhíseach an deireagar Gavin White ach de hín sé an dornaisteach. Méid an ráite siad a Crokes atá techt agus a teach go láidir. Seo chuin patsanis. Charlie Keating a Tralee ach sé Mark O'Shea atá sellh na caidinis Brian Looney ar a dhéobh sa díreach cosantóirí a bheala chun an taobh líon agus tá san túlach go maithe bilíoch na chóir agus be sé híos leis. Yeah, éon rud ár tá sé brunna cartaí ar na himróirí. Cathal ó Bambara a cúpla nómatá hin agus cíigh Billy O'Connor buí an soch ó má. Sé mar sin an cárta feachta ag an bhear Lár Parke. An fell sa túl a ríist. David Shawnish. Panna ceol an dangan an son glórach go maithe díreach aróchar a chúrsaí ar fácht na himara trícín de chárta i buí feachta inis I guess the bucharís na gansa Daraga agus Bána. Gavin O'Shea. Stachadi Keating agus tá Barna oscailtear a misimach má tá sé de bhisteachige túirt fé faointan sa. Burns. Os ciún tsúracha istechan sa tóca go deasastig an a bheartaíocht an son agus tá Mark O'Shea a gháilchan cín trascaí David Shaw agus well neidir an lehéireacht nó duineach blocáil an níireacht ach péine é seans léite. Ja, an gaith fear láidir caiise de bheith stigar fad fethe slatós córa mádas a dúir sé faoin spruch agus caiig an dagan dúiseach suas ha sé na golar fad ó hús a tarna le. Tá géanaí fós mar lánta sí agus Gavin White seasta taobhleis. Stechal Tralee Mike géanaí chu fad le Brian O'Connor sa ábhar spáisige ach tá John Payne mar chosantóir le cois os cóir géanaí ag ep Crokes Cílarne. Nis se chun Mikey sin ceann anna gaintearach agus íon Shane Murphy go maithan son agus tá sleps na hasnaíocha fachta ag a hénig agus ag Paul géanaí hí san Crokes.
Anna Chrogo an Mertaco, Roircaco an Gad, Sula an Gadaco, agus Dienta Gamasa Derrig, Shane Murphy, ach sin an tactic an Angen, agus an fad shit and so on, ach sin an tactic, an Cadach or a Stach, Goody Paul Gainey, Luas Scofed Loha, ach Bouti Bedgash at Tortween Sprook. Well, Shamar of E, Kaunana Yasin, so Dun Dussi, Tacht Trasna, agus well, on Vertico Sheen to Gavin White, Ganan Rain. Gorta showed ach vi Murphy vi is showed can och shen slap agus on the violent son Marco Shea Gwalchen Keen David Shaw Favish Bass Fachtige agus Barry Dan Corrahonson Bresson to frisch ach yeah Lavlock all stolem o Barry Dan and Boutason Bedegraf Shea Cartige tort fwyn scorlen a horn rod nach da hanin lomach vi Beidir go sé níos fearge tuairtfuile na bharn an bótas nach Paul Gainey a Derry Glort leis na himróí inis níl an chaidhom an sá sé bham an sá rudí beag a marsin duine sé anna fríocht a bheith fao an chaide cheola isteach beáí níos crunne. Well, Deiscéal gofuil lán na Bertacha éire ina seasamh a réist agus an chluthe sa túil a réist. Feachtaige Micheál Burns agus a réist úpa anna hapa gur fadan san Tom Leo O'Sullivan fáca leistíir daige agus Gramo Trasna a chin os Cúna chin and son Micheál Burns. Ní féidir corcachar sa versa tróna. Yeah, Glickwig Berncher love le Niall Gainey and so Kimi den love tach Trasna and son agus Berncher le na love Clay agus as son a fórsén sér kick so Anna Glicker Fado Burns agus Mia Carter Niall Gainey. Well, ma bhraithe sin agus tá cúplacéad slaat ó bhaile. Ba chun grí beidir an réitóireann san nach gan dát hí na clasna san beidir go tainig trád á raibh. Nadidir cad a déir a cúpla cúlaí leat ach glic is dócha agus a gcuineh na gaothe a sé chótáchtach an immert a bhí lú síos agus go chéin deis a ghain tú is dócha ar a leid an caide chur marmh ach deis maithan sohan is go Tony Brosnan, ní bheith sé seo éasca. Se tá ré lenach rám agus seasta fiochan trastóiringin sa cúpla trí goiteige ach tá sé sin búilte go paintálaige. Tosna go más a tarna le an ré son ha sé láidir go má agus cíimiid go gaith sé de bheith fé slaat amach an tuairtfuoin spruc ach sin sáirci go amach. Se den tú tosna go más a tarna leach tá trínom díag nach mór caite agus caigan dagan géirú an íireachtaíonn agus tá ábharspáis deidir hir sa Conor Flannery bé take níos teachí Gainey an neachta an betnú súra chur do ábharspáis a bhaintteach an peintach láró beidir go bin éasparach an isiad. Sundach réit ar fad bhí cethar na hímpel chuis sé chó maith an bótas san chun spásach ar thuúda hénig agus cíimiid an sa ar a chitóg sa deir a caigan dáchas a bheith god. Marco sé an sprucan socht leis sin búteig an nagan agus a réist. Réitóir a dul saoil agus go sé cabhair an muir líne an sa. Marco sé beidir a dheoig an chiad cháirta dus na Crokes. Ní léana seasamh siarach bhí brú damananta an bótas an á chuirigh an nagan ar ledan an Well, the hatal sé ar chuis Conor Gainey an son. Ord chluthe le cheannis so idir an dagan agus an Nadine ein faointe bháinna bhíle spárálaigh an dagan. Na tarna bliana sa chéile at go leor bhuidir ar sa chluthe cheannis an nuair ag cheiricín díag de hican a séir a géaltagus na Crokes an sa tránón an négin ag an dagan agus ar an rámhór a bhóig na Crokes ráchúil díanach géalta comátá beidir go bhfála módist ceach na bhuaig sin tránóna. Bhfuil deidir díanta seo headáin nadidir? Bhí sé sin tain ar a chiman son a ríiste. Mia Carter, Conor Gainey an bótasan. Se na studs agus ní mór na gur lúb sé Sné, alt chomá. Bheadh sé sin tain. Beidir go meach ar tríle bhain tasca ceann ar feadh númint nó mar sin. Agus Jack O'Connor, creibh na globe críoch nó, creibh a chunta
tí tosnathe be glóir le fálam I gceisiú agus mé puoine harúir a banéil trí chéile dáin I ddíorfa fin sráise chuún. Sin dachar sin be na cluí san a háach de mróí chun is tócha lábha chur an ardad an fanéil agus créimh a chun téile tacht fós agus duine amach go bhfuil mion an oscailte ag an manistíocht. Nis mar sin Barry Dan O'Sullivan a trách an cín an son David Shaw agus tá an réitóir inis a hálóin chun carta hút de súd chuma. Mar sé nó beidir gur straik a dá hanga I dhéanach an bheirt ní ránach son ráha. David Shaw níl se sa chluthe puoine dain. Níl agus tócha an rólatha ggé sé déirigh spásach rathú de Tony Brosnan rud íon sé sa chéad le agus tócha an ráta ebre bugáín nadidir ní léon fuir na chud immer tú nómh. Le bealaigh tríd a tarna le gan a gáfaointe an naingan go dtí seo agus ní léon chairinn sunda bhecha beag ceannar fóraíl. Níl siad a stig le hénig. Níl ach háisiad a chur brúin is ar an gicamach ó Shane Murphy agus cai siad buntáiste gáilt ón gicamach mar más féidir le na Crokes dul garad beag a swailo so cai siad brú damantain is a chur seo. Pat O'Shea son a bhuaig creibh a chúnta gan dát le Kerry mar bhainisteoir 2007 agus leis a Crokes déimlíonna in na dhéag sin a go láthir na huaire an daingan ar an nún sí. Council seoltaisteach agus Dylan Gainey lena jaasóig an trosa go hálann mar scór. Ja, chun cóhiiscint a rís higadar cad a bhíidir a déanamh an bótas an simúl go bheith Paul Gainey a bhuaig a chic amach timpeall a chuirt so há sé siúd slónathe amach a ríist. Tíimiad an sathe léamh maithe ggéir an gic amach son anna clistú ag bhísaige cad a bhís sa ceannaige Shane Murphy agus bheith siad a déirg an brú céanna chimead ar an gceannsa. Sean the Gainey's a bháin atá tres scóráil go dtí seo Conor, Mikey Dillon agus Paul don daingan agus tá siad an neartú de réir a chéile seo tréimh sin is tríú chéirí nómad táchtach go leor sa chluthe a háláin. Bhí sé sin déanaar Charlie Keating, Billy O'Connor ní raibh sellabh Charlie Keating an bótas in is fuair sé buile do ghuileán ó Billy O'Connor. Nes mar sin seo chuin rééis an daingan an bótasá Mikey Gainey tá sé sin meil caiilte go leorhais. Shellid géilte go frist agus ní dulga me géin dew na Crokes inis scarúnta se belinsa seans go meid larva pasála chuid den deasa bhaint as a gluthe agus as an teachtaníir do hórt atá siúla an naingan ach a gúntaiste droich an ceartaige Micheál Burns Niall Gainey inis buirteach an cíngarí Dylan a gceisiút trastar rééis Paul Gainey ní ádathe go hálann ige ílach na bro ige Fionn Fitzgerald. Ja, drochián ó Dylan an bótasan agus duine amach bhfuil cosa fisáilta tastáil ó naingan fiú agus ganach 17 nómad mé sa chluthe mar. Se tá Matthew O'Flaherty tí teachtasteach lúníidir an dálín agus a réist de chaire se leis an réitóir an cinenne dhéanamh an son. Ja, a ríist ard. Nes Micheál Burns a thug sile bhuaig nafaseach go maith tamlín bhí go hin steach dí Cian McMahon ná fi lúte puoine éair sa tarna lethagan Sean Ógó móráin úmpaisteach samach aige. Tom Doyle lasmú de Micheál Burns má bhí an gáilis. Steach an tugadí Brosnan ferile tá níos a hiún sa tarna le. Gavin O'Shea tuairt fé scór nó passaí an stáilm gur passaí an stáilm. Ach péine áda heileo aige dainganí chúise go seachúinis Brian O'Connor. Bút Gary de Gceisiúd agus tá Conor Gainey an son amach níl sé ar a chúmpód an gortú san a hálaigh do an aice an teastáin hawl stacharí Barry Dananis. Cahala bambarde ileisteach. Dylan Gainey ceann mór díomhar a le héit a scór aige Dylan Gainey. As an do chreidh bhí bert timpeall ar Paul Gainey istigh ní raibh éon rá eile ach tuairt faoin spruca é hénig agus é annach chúmpórdach ar fad ar a dheasóg nó ar a chitóg. Sin trí faoin tas a chéile inis fachtaigh an naingan Brian O'Connor mé Matthew O'Flaherty take isteach. Déanúmat agus begáin beag na choisle dul chéar a féinte
idir na fórne. Obair na gapal déanta Brian O'Connor chun cheartúirt ó húsa chluthe. Seach neomató scoráid Crokes cíleárne go déirnach inis. Má bhíl sa hochtaí go bhóidir a craobh a chúnta go déirnach. Agus go daon féin craobh na glob. Seo chuin inis siad éile go deaschan cíine san Evan Looney. Plúcha mátá dianta lárbíl Tralee Keating ach smutan an san leis na Crokes gachtá Gavin White an núnsa inis. Trasta go dtí seo. Bíliach na chúide tar cháirta caiise bheith cuaramach seo mátá a glúiseach leis go mairga is techan sagadí Brasnan Marco sé a leanú na bertachan céin. Sáteach an talún agus tá bíliach na chúid i dribblóid an réitóid a dul saoil chuige na cosata go leis aige. An tá leis an bótasan agus still amach go bheith Conor Flannery heol carta cíimiad an sá é teachtaisteach ón déobh agus ní aon chiad bótaige Conor agus an réitóir clipethe go máda agus carta buí bruntaige. An a díile a techan parca Mícheál Flannery an trosa Sean Óg ó Móráin a fágan na parca. Tá dearg le bíliach na chúir agus tá an peinte tóca get Tony Brasnan. Mar sin mar a hasan cuasaí bearna cúicín de faointe an mar a bhí ag le hama Conor Flannery an tééis dearnaí cháirta buí ag an anganach tá chluthe in áda dhéine inis i láthir na huaide agus seach in réisnis clasad dagan an núnsaí. Mikey Gainey, Puitachan Keenan saw agus Painter Alling Dylan Gainey. Painty dun sco á Glarúge. Ja, chan pass láh sin á Paul Gainey dochretar fá tóstin an Orlí agus bhí deis ar bhád an sunna gan engan damach sé tastáilwatha. Cian McMahon le him an na bróige ach an lán cholí Conor Sullivan a déanamh go díalann son agus tá sciúran na caide ag Pat O'Shea chun í cheartúir dó cé go linn cinenne well ceapas goibh sé hen na gcuine ach is agus de Crokes atá an chiic sleasa agus é aráile Brian Looney teachta na bhun. Ceapas goibh sé hen na gcuine. Ní hen úntas goibh sé cho síbhíalta. Steachnaí Marco O'Shea. Tony Brasnan agus fachtar náiste Brian Looney leis mar sin teachtastra Conor Flannery anna chlistear fad víosaige nar na cosaige. Ja, bhfuil Conor Flannery a droblód an sá Níl. Cíimiad Brian Looney níl an luas beidir a gceich ó móras a bhí bliant eile ríist haring sé láh Conor Flannery mar íon Mícheál Burns tamil ó hen. Tani bailda maid leis an tar na cárta baí ní stochan afleach neomad nó rácata fuair sin chiad ceann ach heh clé na parcanis sé Mícheál Burns atá ina bhunsa dus na Crokes agus tá ceann san búirte go críneige thar sé trasnáin. Ja, sé de cumad an bearna sun de chuig faointí an támar fad agus an támá bheltacha agus cím Kieran O'Leary híos fuaman sa tí teachtaisteach. Se ferma heile a bheitchan nán gréimich meád ar I bell rein secondí a bhelt sellbheich meád ach a láthir na huaire. Cúicín de faointí de bharna idir na fórne. Tralee Keating agus chur brúa díalann son ar Mícheál Flannery. An réitóir a réiste ráile hodul siagarín mrov ceart féir nach mór chun in chiicsair a thógant. Tam dáil mithe agus O'Leary nua gemacht agus Kieran O'Leary a techt chun parke. Sé nómat tíirich ar a glóg. Agus éadáin be me chúd feiceann second nó gáinis chun beidir reintimidóí atá dulta bhaimirt a lua ach fanna míad le Dara O'Sullivan atá ceann an ceansa a ddéiring well cheapas go meach sí a dul isteach ach trasta goí Niall Gainey. O'Leary láireach I mó nebre agus tá dianta go maithe go hénig agus ag Evan Looney. Burns ar hebh na lábh deise de Looney. Kieran O'Leary leistíir de lán na Bertacha, se chuingin ishe,
President Taka Temple. Harnashkli Evan Looney os Cord and Hoyle Bulle Marahet na Mike Peter. Sunday Crete Rain and Coimerton Bautis and a Gunniv Nagui and Schliach Lusher and Khado Rinnigadina Crohider and Spassens and a Steg Devin Looney and Farah Hosnigan Glushak. Sorry, Mert. Nish Marshin and Dangan Tushit Shea Keen the Faintinish Hunderik Barry Dan O'Sullivan and Machkani and Cleon. Mikey Gainey Harva Efochtach and Son Sekiedla Fachtar Nashinish again Barry Dan. Conor Gainey Stig Marlon to see. Dylan Gainey erased a will a Harule foil Tranona. Pesha Shustan the Moichtel Radam Lech Nehemera. Annie Lane Dot the Lake Kerry Fuentes Eternal Kianella Sekied Lagan of Naguiach a ho green. Annie Yacker and son the Evan Looney of Arcalo who's a Claire. Well, Looney for him pointed down was the Crokes, so better now for Dylan Gainey at the end of the Hebrew better Verglitera, Arshin skill element to score all is Dacker to Lochto. Tokalesh and Versa, Lesh Brian Looney. She force a mark Cruig. Hennigan's Kieran O'Leary, we share with around Solent, Unternurvi, Gooch, Homan, Gavin White, and the Rosega, McMahonish, Keating, and Derek Barner, Hoskel, Billiok, the Hoyland, and Keating, and Tossa, Connor Flannery, Jennifer Suntama, Brasden, Achta Brasden, a Rohaluk, Sagoon Po, Kieran O'Leary, Catty Shirga showed, good Shannon Durella, John Payne. Yeah, come out shed and shell of an issue of rain, I guess. Cahigan Dangan Brewer Paul Gainey, Dierich, Alorna Park, Alorna Tasha, a Vadis of our Saturnaland, Amaravisa Hiedla. Yeah, Ochlusha Mach, I shed in a Vadnis far. Burns, Agus Looney. Tahi, Agus Grish, Pelle, Severchin. Fastner reached, Evan Looney and Trussa. Reached Tana Barney and Isha Naim Shuka, Michael Potts. Keating, Ishtakadi, Gavin O'Shea. Brian Looney, Boutavon Ella. Agus is Skewer Shaw, Carta, Shahanish. The Nang and the Vef Fighter had Dolo, Nicotina, Agus O'Cleon, Cleon. Larsley and Trussa, Ishtakadi, Kieran O'Leary. Marco Shea, Agus Ta Burns, Yellow Hishtach. Agus Tasha Sauce, the Liana Faint. Fine, Agus Fire and Anacht. Yeah, Kerry Fuin to get Burns and Isha Harish and Coimert son Agus Ross na Himmer hard again Ladna Hilarna Agus and Levela Cleacht Anna Redunto Le Mianos Pero the Yineder Hasha Taka Hunkin on a board. Next Ty the Brown, Taka Stachana Dara O'Sullivan. So I'm going to be Hildin again, Ty the Brown, Erin Vern Sheenshire. Dara agus Barry Dan O'Sullivan on le Tamil, not a bit Dara Gadain Fin te Shinna in a Vurin. Ach Penny ma Woder le 3 Shachti le Do Cardigan Hiedla, Tan Dangan a Grochas Cart, and so alarm the Horde agus either Vigo on Amma. Shaking the Fainty, Beg Boy, the Mormegan turn the count of Tastol. Nish Marshin Niall Gainey, Count on Toast Chicadas, Ta Polish Tick Ton of Dorn Gemachter Dalla, Han Fell Mehe Chlay, Kick Huivier the Stads, a Derrimware Cool, cannot tag on Fionn Fitzgerald Shin. Yeah, Kim Indisha, and Horsha Law Lesh, need all of me, need all of Gavolian and Hudson. Nish Ta Brian Stigginson, Fionn Fitzgerald, agus Paul Gainey, Bertimich. Shanna Henneko Erichele, ach Nurshe Gansi on Hummin, a Bashta Shemas Molvelle Hennig sauce the Dollastach, Agus here the Scarround. Let town Frostrachish, a Tasha Shahatar Luntinish. Yeah, Dobrigan tactics on again of a Nadine Stolum and Cadmore Arch in Ach. He lev an a vahig na Crokes Garanova agus Gavin White a Bishop Gachenro de Mach agus an Farson Tave leis Fionn Fitzgerald agus Edienta agus Gamaka. Well, ta Eire le Seamus Malvin, Graeme Galter Chursi, erased Gavin H.O. Croin in Ish. Counts up wood to go hauling again. Well, Neil, Chlé agus Forail. Ach, Fichersha Edoin, as a hostage. Either a saw here.
Revni Savona son County Nishtach to struggle and son. Sound better. Ernie fighting son really well. Ní dócha ach meilise ábharama. Brian Looney. Stachan sa mar bhfuil John Payne. Teanta a dréimhlína Carlo Bambere ag Ebrew an a chruigar fad agus Butcher Nash ag an nangan a charíis gan dautas lasc le fear na Crokes Payne scarúd de Sibel. Tá son dianta cherin ómat. Corrigan réitor leis an drucha. Is mór a chuid agus tá géanaí treis an council a bhuachtant os Cion Gavin White. Stach a míle bháideach ní annig son an ganú David Shaw har ein eile. San áid ceart agus passáta amach goí Ciarna Léirige má chimán trein council stig tá an dagan a grúchása. Nis Gavin H.O. Croin I felmí mar chosantóir le cos os cóir Brosnan. Ja, tigan siad go bhfuil an cléthe buat amach chimad an siad an seilehan is begur an angan brú amach be siad sásna chadi chimad. Burns a dtíir go héine oscailtan son ach dachar son a dhéanamh agus a bhuachail thar naseo Verica lán de Huspach. Ja, agus tíanta go maige inóh beganín merigach ag túsach le a chana sé stachón agus bhfuil carta darag tá fachtaige Conor Flannery gá buí. Se bhí an táis an uair dhearnach an son ach an bátasá gan éon roha in áiríide an réitóir ach an tarna ceann a bhrunna ach Micheál Burns an a dhefriocht ar fad diantaige méhaniste Faniel Kerry gan dat. Voor se cool at galore checerica. Ja, haring sé siar vi sé direct breheading an tiach another erodige gartlesh son the dhéanamh. I dólam go réirig ach glic a rístó Burns. Se for Burns cool o checerica sa chéad bhát a nurig a gine an daingen. Marsin. Ja, Brandon Kaler takeisteach den daingen Farhan blianta catige gimmert lo agus sár chosantóir sár felladóir Brandon Kaler das é siúdi iscin terangort. Marsin gach kommer scéal gohfuil craibh na glob I géirí búteríist I gceist na Crokes Pat O'Shea an bainisteoir David Nacton agus Cian McMahon Nacton an captain ná tosnaíoch Tony Brosnan idir an dáilín ceann eile stúrtha Har sé drasná a gceisiút an dá ifri trídiag tróna viidir ausar fad. Ausar fad do chréite agus nar hála héadí na Cliffords agus Seánie sé got beidir ná réinsead mór an ahantas ach há sé le fiscint an nómh go bhfuil Dylan Gainey agus Tony Brosnan mar a bhachas ar fad agus é gimmert nótála. Stólan go nada an tochtúnú néú ceann ag Brosnan tróna. Néú ceann na stólam a bhrian. Naigínas héna cúdíag ní lochtófa as am éidne. Nis Barry Dan O'Sullivan a ráileo dolisteach a míle bháide. Caitisteach an son agus tá siad a gumra scáilistíag ach ar réist anna ceann tóca ge Marco Shea an trasa. Ceanna ge Marco Shea, David Shaw leis an son hir, cúpla ceann tá an tactic sin ard debrig an dagan an láidir nach ní teag brúnúh. No, creúnta Pat O'Shea agus ar an bhainisteocht bhí sé bratica stócha agus fléidir ag le hama agus há sé de cumad súlanig ar Father Paul Gainey chomá. Obair bhaith get Dylan Gainey an trusan agus caléisteach sa trám ar Vicky an trusan agus an réiteoir a gléach an áil ar Evan Looney a stólam agus geo sé siúd leis carta. Tarach chartaí fisce trónagan. Lecht na him réadáin. Ja, cheappas énig raibh Dylan Gainey anna bhach an fearsá stólam ó húsach le go deire Kerry faointe fachtaige sa tarna le I gcuineh na gaotha chuigcín sa chéad le é gimmert nótála ar fad agus é tílte go maithaige. Se Tony Brosnan mar sin fear chéirí an council éisteach me ar dheis den nangan bhí cúig faointe far a spáir agus a Crokes ag le hama. Cheap mar go meach an réin a gcuine ach is ála go tá far a spáir méadathe agus an fersa I lár an éon ag Madison scóráil do bhfuil 9 de faointí. Ja, anna chalún sa bhrion chafárá ba Tom O'Sullivan den nangan agus chí fád amach sé siúd an beidir chun Tony Brosnan a bharcáil ach é tílte go maith
agus anna bhuair fadas na Crokes agus big pedo sé anna hásta. Shastra a chunta buirteá creibh na glob buirte inis ag Crokes Chialarne agus bhéidir tamil gan ein chréibh a bhuachtan de géirí gáhil a hochtíí go dénach an airí a bhdar ein rud go fiú trácht ach féistúr pedo sé tá fuin na dáach mún hens ag an óige agus an tannaí sin tannagram mé Al Burns, Finn Fitzgerald, Brian Looney agus iad sód agus an Clasógus an Evan Looney, Marco Shea, Cian McMahon a bhí begáin níos ciúna sa tarna le a chafuir an Coulson sa chéad le downta chéile tá fuin anna láidir mar a dear a múnathe a siúd agus Marco Shea mar a dúirt a bhí stig le Kerry im líana. Bhuaig an dagan ar le sé faointe máta héin Cléch lá umlá ar chósaí an Tranón agus tuí Tommy Griffin agus buchalí rangan í chúis gur buch agus gur móch go chom an sa ortha agus go dain féin gur tugach cecht ar bhór an stite roibh gan Dylan géine Tranóna bheith hir fadar nangan. Ja, ceart ar fada go bhrí na stólam an fara spár de chuig cuintí ag le hama a bhí a có leising é ceapas beidir nach lóre ach nuair a chinún scór derig an son dim riidir níos feargan ina gaithe bhrahas go háir an gabhaisteach fuidir an chiad scór chiméidir an breúir an angan an tucras son an levéach léachta do chretar fadmhatha agus Burns agus go háirithe Tony Brosnan bhíidir nótáil ar fad idir an verticus dólam daim siidir tí faointe dhéag as an héna cúigeag sun do chrete Gavin White sin sé go déal ar fad ar Paul Géini so an buatílte agus beisiad anna hásta lá héin. Beisiad go dain creibh na glob buirte den tarnabáta riamh ag Crokes Chialarne an sa I Tralee Tranóna an scór darnach na Crokes go Chialarne héna cúdíag dagan í chúis náid a héníag. Se agus lingan sa a Dave Lína tá lecht the himmerhead Tony Brosnan. Tony, congratulations. A good game and an important game to win, I thought. Yeah, no, it was brilliant. I'm quite emotional now. We've waited a long time for this. We've had a lot of heartache over the last couple of years, and it's just bittersweet, you know. I'm so happy. You have to go back 6 years for the last time you won this competition. I suppose since then Crokes have gone backwards and maybe it took a bit of rebuilding and it took the likes of Pat O'Shea to come in and shake the club to its foundations again. Yeah, it did. Now, to be fair, like you said, it was 6 years since we last won it, 5 since we were even in the county final. So for a club of this calibre, it's, you know, you miss those days, definitely, so you do. You were there in the glory days, you were there in 2017, Tony, so I suppose maybe if I can ask you first of all, what happened to the club? Is it just peaks and troughs that happen to every club? Or what got you back up to where you are today, having won the league already and now putting the club championship with it? Yeah, I suppose back in from 2005 onwards, you had the likes of the Guccio and Brass and these type of players. And I suppose we were in a bit of a transition. We have a lot of younger players coming through. So they're kind of coming into their prime now, and it's great to see them shining, especially in a county final day. And that was a tough game today, and we were playing against a very fine side from Andangan, who had done it all, obviously, at this level this time last year, who'd gone all the way to the Munster final as great representatives for Kerry. So just tell us a little bit about what you had to put in place to get over them today. Definitely. Dingle now, to be fair to them, they've kind of set the bar the last couple of years. They have some brilliant footballers, the Gainies especially, and Tom Sullivan, who was a massive loss for them today, who's probably the best cornerback in the country in a lot of people's eyes. So, no, we did a lot of preparation. I suppose we took our learnings from the first group game that they beat us well here. They caught us with 3 goals, I think, so it was great not to concede any now today. So it does show that we had our homework done, and I'm just so glad to get over the line. And I can't remember a really clear-cut chance that they had on goal. I mean, you obviously had the goal that you got in early on the first half. You had a couple of chances that you could have added to that. Would you say that the game was played on year terms, that you played the sort of game you wanted to play? Yeah, I suppose we set out to try play it on our terms, but you know, when you have a few turnovers and a few misses, things get a bit shaky. And with Dingle, like, they're so dangerous, so they're so good at with the high ball, long balls into the box. So you kind of always have to be on your feet. But no, like I said there, we took our learnings and we tried to play the game on our terms. So yeah, delighted. And you mentioned that this is a team in transition, that you've got the experienced heads and then a few of the younger lads coming through. In terms of a psychological impact, because now you're heading into 2 weeks' time into the senior championship, the actual county championship. Everybody's talking about the divisional sides. Everybody's talking about the strength of East Kerry and St Brendan's Board and others. Now, where do you think Crokes are going to fit in after what we've seen the last few weeks from you?
Yeah, look, we will enjoy tonight, and we'll get ready for Kenmare now in 2 weeks. But the division sides are very strong, you know, as we've seen over the last couple of years. So I don't know. Look, we'll take it as it comes now. But most important thing, we'll enjoy tonight and maybe tomorrow as well. You sound like a fella keeping your powder dry another while yet, Tony. Yeah. I don't blame you. Okay, Gurmagan. Right. Tony Brosnan, stay there now. So we just get the man of the match awarded. Anthony Clifford on behalf of Kerry Petroleum. Mahagan Ishach. Chun Gradam Lechner here of Runna. Tony Brosnan. Thanks, lads. Man, cheers. Sár Hespontus took again Tony Brosnan on home agus Maradurmer Hannon David 3D go dealer fad. Mihal Burns agus Gavin Shea her nash colle gach le nos vi Burns for she Kerry Finton of Burns ach sala the stormy the counter shoot on Cairloch on Corn Michael O'Connor of Runna. Continue support the Gaelic games within the county and our main sponsors of the competition here. I'd like to thank Seamus Mulvihill and his team of officials for refereeing here today with us. I also like to thank Eamon O'Sullivan, the Alcestag Park Committee, and Tim Daly for the presentation of the ground and the stewarding of the grounds here today. And I would now like to present the Michael O'Connor Cup after another Crokes man to David Nocton, the winning captain of the Dr. Crokes team. Patrick O'Sullivan, Cairloch, Chester Hunte, Kerry, Agason Corn Brunte, David Nocton. Na fuach couple nomt ag Darren Chlehe ach fósheinig Brodúil go Mahadiern. First of all, I just want to say what an absolute honour and privilege it is to be up here on behalf of such a fantastic group of players and a great management team, and more importantly, the best club in the county. A huge thanks to the county board and Patrick O'Sullivan for putting on such a fantastic competition. It really is an absolute brilliant festival of football and absolute fantastic display by everybody that took the pitch today, and everybody can be absolutely proud of what they've put in for the whole year. A special thanks to Seamus Mulvihill and his refereeing team. They put in a great performance today. It was a tough game to ref. They did well. So thanks to them. Yeah. It's been a new year for us with new management coming on board. Huge thanks to Pat Shea, Andrew Kennelly, Batty, Brian O'Callaghan, Dennis Coleman, and a special Stephen Brosnan. Yeah. And to the fantastic backroom staff that we had that put in untold hours throughout the year. Seamus O'Doherty, Ed Stack, Dave O'Connor, Martin Burns, and especially our physio, Paul Reen. It was an awful tough game today. Dingle have been worthy opponents for the last few years. We've had our huge share of battles, and we were lucky to come out on top today. So 3 cheers to Dingle. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Last of all, the fantastic group of players I have down in front of me, the 40 plus that come training 3 or 4 days a week, put the hard yards in all year. This is what it's all about, lads. Yes! Yeah. And lastly, a huge thanks to our sponsor, JT Megan. They've been unbelievable help to us for the last few years, and we couldn't do it without them. And last of all, most important, we always speak about friends and family. They're the most important things in our lives, and they absolutely drive us to do what we do today. So thanks very much, and we'll celebrate. Beg Kelly would be sure alta. Son bhór Lewis I Gailán in Isi and Itranona and Curtis of Portugal Portugal Maleshika. Kevin Dangan is Tushka score all after Hanya Cool Kinunach and son. So share Yom to score all Kianak Mahanishin, Agus V. Trefsham Hanochter, on Sunday get Croke Hilar nach the Honigan Dangan and Ash. And again is Connor Mikey Agus Dylan the game tune the spick of it Dylan Ouser Fad. Achan Devil Tony Brosnan the 8th we ain live Charlie and the showed Ultnama.
agus bhí Paul Ganey léach ar hénig ach ní bhfuil se siút points báis ó Gavin White acho beag chucín de féintí bhí atra ag le hama agus bhí an roiige buirlíon dagan sa tarna le agus beag de fríochtaíonte chun na féarna i dhéint Paul Ganey an bouta a gaimsú overspáis chun na féinte a chláún san bhí sécin atra ag a pointe sin bhí seansaige Burns ar chúl déanaach sa le thug sé an cearú pointe go hénig trána agus ar déir hir de bé David Nacton a háda chun Michael O'Connor don tarna bouta díag haar cheann an chumin an scór déanach héna cú díag le náid héníag agus Tony Brasden le 9 de féintí de Crokes Chilarna. Ard bhua agus be iad na Crokes go fuair na trí cúlíní dearnacha an seo comás dólam so críoch níidir cho láidir is a hosníidir agus Declan in san óráid a thug David Nacton an son is óráid ón crí a bhí ann beléir go raibh sé se Har a bheith táchtachtas na Crokes tá sé fós luas a tééisúr ach tá srábúirtecha tá clubbúirtecha an féad le an chréibh a bhóchan tanis. Well beag siad glóra na trí cína sa chéile gan éon dát I suppose look nuair a thugad ar Pat O'Shea ar náis a ríist im léana you know bin córtha go raibh siad daríar méáil already a bhóchan ta ríist. Cúd ar tríd an srá níor bhfuil géin club gine na Crokes im léana Bhí blip beag aá sa céad báta an seo ach bhí ar thbáir nómh agus gá comórtas a gá cean búta có hena féin im léana. Se tá Micheál Burns is dul an contact agus a focail a bheith ling. Micheál, congratulations there, well done. I suppose we were just talking about the impact that Pat Shea has had since he came in. Could you put that into words for us? Because this was a team, a Crokes team that was very focused and very driven today. Yeah, look, Pat Shea is, I'd like to describe him as a bit of a crazy genius. He obviously doesn't like to talk to you boys too much and he keeps himself, but he's just Crokes true and true to the bone. Could have managed countless counties throughout the years. This is his bread and butter, this is what he loves, and that's all he does it for. He does it for the Crokes, and that's it. And in terms of, like, Pat is obviously, like, as qualified as there is in the country in terms of his coaching and his footballing brain. So what has he brought to the team this year in terms of, say, how you might dissect the opposition and how you might get players to work in tandem with each other for the greater good? Yeah, I suppose it's hard to kind of explain, and people outside the group have asked that question a lot, like, what is it that makes him so good? But it's unexplainable until you actually go in and are involved with him. I suppose it comes down a lot maybe to weight and depth and trying to get one-on-ones where you know the quality of forwards the Crokes have. If you get a one-on-one, you can go by him, you can draw frees, you can slip it off the fella and you can score. It's about exploiting kind of space in the team, really. I don't know where he got it from. Maybe he was always involved in basketball, but that's the one thing I can pick. But again, it's very hard to explain. It's everything down to motivation to making right decisions on the ball. I suppose, like, down through the years, this team has been young and been coming through a lot, but when it came down to the crunch in a lot of big games, we just made wrong decisions, we rushed chances, and you've seen out there today we didn't do that. A few times we broke up the far side here. We got into good positions where countless times fellas could have taken shots, but they didn't. They slipped it and they went again, and eventually it was a 14-yard tap over the bar. It wasn't a 35-yard one that could have went short or wide and given a bit of oxygen to the opposition. And when the likes of Paul Ganey went full forward in the second half, you seem to have a plan immediately on how to come around that. So Gavin dropped back and you brought John Payne in just to cover the hole right in front of it. So things like that, had they been sort of that level of detail discussed? What will happen with the opposition to six? Look, we put Gavin White on Paul and we just told him, look, that's your assignment for today. You shut him down, and we had full confidence that Paul kicked a few points and he did a great game, but like we had confidence that Gavin wouldn't let him in maybe for goals that he had got in previous games. But you look at the defence as a whole, Evan Looney had an absolute stormer out there. He's a fella who would be looking to go on and try play for Kerry, and you look at the display he had today and you can't see why he wouldn't go on and do that. You look at John Payne, a veteran coming into it. Brian Looney plays wing forward for 15 years. He goes back and does a job wing back. It just shows the intelligence as a footballer that Brian has as well. I suppose congratulations first, Micheál, and it's 2 from 2 now for the Crokes. League 1, Club Championship 1. Will you be looking to go all the way and make it the third one this year? Yeah, look, I suppose the big prize in Kerry is that Bishop Moynihan. There's no bones about that. We judge ourselves on the county championship, but look, East Kerry are very strong. There's a number of other teams that are very strong. St Brendan's will be good. It'll be a hotly contested one this year, but for now I'm only thinking about
getting back to the Tatler Jack now and enjoying this one. Yeah, and what about that? The divisional sides are obviously massively strong. They're an amalgam of all of the best in the junior and intermediate competitions. For a standalone club like Crokes that have been sort of standard bearers at senior level to take on multiple clubs together, is it a tricky one? No, for it's players? great. It's been the way it's been like that for. That's the tradition in Kerry. You could hum and haw about it and give out about it, but look, it's good for Kerry football. Everyone gets a chance to play at the highest level within the county, and if you're not good enough, you're not good enough, and that's it. You clap the other team in the back, but it improves us as players. It drives us as a club to try and compete with the likes of East Kerry and these divisional squads. So no, it's the way it has been and it's the way it will be forever. So you just go at it, and that's the main competition in Kerry. That's the one you want to win. I suppose then final one, I mean, you'd obviously been away a bit yourself. I was, and on that, can I just give a quick shout out to all the Wolf Tones in Chicago? Gave me an unbelievable summer, one of the best summers of my life. I'm not going to go mentioning names. Apart from Tom and Joni McNamara, I lived with them for 6 weeks and they treated me like one of their sons, so a big shout out to them. All right, so hello to everybody in Chicago watching on the GABO today. Before we let you go though, I want to ask you, so you had your period where you were over and you were working, you were playing over there. Obviously things were happening in the club in that time and then you landed back into it. Yeah. Could you understand that? Were you surprised by sort of where the club was at? Because I suppose if you're here week in, week out, you might miss sort of things that are happening in incremental ways. I think it was a bit different this year because obviously I left the inter-county set up maybe in January or February. So I had actually been involved for, I suppose, 8 or 9 weeks where we played county league week on week. And that, I feel them 8 or 9 weeks stood to me massively because I had worked with Pat previously, but again I was reintegrated into his thinking and the way he wanted to play. So when I went away, had a great summer. We were very successful out there, and like I said, great summer, but came straight back in here. And again, after having that 8 or 9 weeks, I felt like I slotted in fairly well. I have to ask you about the county then, without dwelling too much on it, but you did bring it up yourself. I mean, is it a thing that you took time out from? Would you go back to? Look, it was. If Kerry ever wanted, you never turn down a chance to play for Kerry ever. Circumstances, whatever, didn't work out last year, but it's a privilege to play for Kerry. And look, I'm not out here trying to prove a point to anyone. I'm out here to win football games for the Dr. Crokes. But like I said, Kerry is the greatest county in the country, most successful. And if you're asked to play for Kerry, you go play for Kerry. Simple as that. But look, I'm going to enjoy this one tonight. I'm sure you will. Well done, Michal. Thanks for talking. Thanks, Declan. Well, congratulations on your win as well. Brilliant. All right, Mahu. Good man. Thank you. All right, so Anna Chainton son, Michal Burns, agus is léir dó cecho táchtachas atá an club sin, agus is dólam cecho táchtachas atá gachradí anan sé. An seo I géirí agus How America, Chicago fresh. Skepscar anakol ver fada o bihal bethe. Anna spéisiúlar fada cad a bhí sé rá mar jawer Pato sé agus cén sortíntin ha ge Pato sé agus consige brín sé agus Bhí scatad an rud I dúirt sé snéinslí imríad ar an neomh. Nú fiúháin ar bhí cairige duine heach sé trasna imróid a daingen chun an cigsair san níramh sé an feic mí cheart ach an gluchas as an pasáil úntaach a bhíon agus. Fiúháin ar bhín sé a chur caidisteach go dtíon tosig praban si díirech os cóir an tosach. Agus snéinslí ceart chun caiide bhla go dtí daine mar ha sé badní susa an chaitsin a bhuachtant an son agus céad eile san hat eile techt chun an passaúirta Anna immertar fad agus anna chóteáil ó feú sé. I rud eile bhain hás as an méidir dúirte Declan. Just tá an bortha and is mar tá na Croke Carnash cad mé rá viidir comá in nómh níráidir riomh an 9 séar an cléis sin a cailúnt ón tús féidir láidir fécinn siad anna achlí anna láidir. Thugur isteach cíar nó léirí hosnig Brian Looney ach bhí sé anna an mín sé dús ach tá an taíacha ach tá na ledzóga cá Cín McMahon bhí sé anna bhar fad. Bhí anna hóca leis an Bartalár na parca ach ní bheith géin rud éasca búta ní bheith an Bishop Mainin búta go héasca géin fuair an counter dá mbeocht na Crocaí gimmert mar sin. All right, beg le feiscin chuna sa bheith gach tá an chéad dá chamórtas in the Rauda Párteach buaite ag na Crocaí an ceamór fós a fanachtar. A ceacail ar brisle le tógad a going bebí de raisle na hiile ana líise an so a farc de stack rééis na bógra.
Fáilte eis so job anna snasta denta ag na Crokes agus bua fuitecha i gréibh clubanna an chaantainn sa i Kerry. Éana 15 go siúd 9 mar ragra ag an Dingle. Well, Don hat tú treisteach so mosca trachtar do cúpla nómata a go le smuoine bhar a méid a chunicca mar an sa cé impressioní an na Crokes gursa. Bhíidir tomáanta fiúan ví sa féchantar a taobh suas bhíidir scuiteach ag an nómh. Is cheappas ag lehama beidir 5 faointe de Forest Bar an lóra sin leis an éig an am bhí sé láidir ach daimtíidir an chéad scór chiméidir an brú, chiméidir an bearna sunna gcónaí agus just dimríidir cad das an slíoch luisidir an chad ag ré an takeíocht a chugadidir dá chéile na passan na cuise sun bhíidir thó crín a gcuineh na gaothe ag tuairt an buntáiste an tosaí a gcónaí agus na cadna bhí amachta stachaí Paul Géini ní ráidir crín agus sin an difríocht bhí Tony Brosnan fuair sé sa láthair brea cadna amachta stachaigh an sun an lár fad agus bhí sé aníachar cosint na chuineh agus annach raidúnta Micheál Burns frahas go raibh annach leithe sa tarna le fiúán seo bhí ciún sa chéad le hána sé staach sa chléthe sa tarna le agus ní chobrigh na cadna arda sun sa tarna le an engan bhí is dólam cheapadidir go níanach ach frahas éanaí gur láir Pató sé agus na himróirí faoin dactic sun agus bhí léamh maithe chuir. Bhí híl rud eile luig iadánlumm Sarados néimir an chlár an éair bí mar a feidir na Crokes go taobh suas. Is nuair i chin tú gachéan ar an taobh suas in is gachéan gáir timpplatíire bíon ualach cón sa mthair an ortacha. Bhí iadán ráil an feidir na Crokes. Níl cón, is cón a bháin i mthair an ortacha. Tá spáinne sé sin Pató sé a ríis agus an slí hasímhaig go meach caidiú agus go méidir seábalta rud í dhéanamh dá gceann hain an támar fad. Cad fé is do gan chosint, mar ha anna don treéis caint faoi Burns, I mean, Connicamar bhí mar caint fé Looney, Rih Ray, Tony Brosnan, Larry mar leis, Shaw, a bhí gimmar beáí níos dain an arbachás a dar le. But cad féin cosint, mar muning éilen tú cúil tá tú dal le bhad sa bóir. Agus lua mar ag an tús 8 gúil tá fight ag an Dingle im léana sa craobh seo, sa comórta seo, ach ní bhór aon chance fiúán. Beidir chance bháin an ceanna bhí ag Dylan Géini, anna Haval ó Shane Murphy ach fós. Like Shakas and Chanshin on Ravein Chancella, you know, ag an Dingle ní raibh hí fionn fisteáil go docret ar fad. You know, Irim Roar Kerry, Captain Kerry, fós, you know, ag déanamh dá club, ceapascraibh Gavin White, anna Agus ní raibh sé sásta seasamh suas an ag Paul Géini. Nuair a bhí Paul Géini ag an Darren son, hí an vertico, so le burt tarmh a mus a fór. Well, bin am miona bhí ag na Crokes ag nómh. Connicamar bhí ag taobh suas taobh hir doing an seo agus fiidir just bhí mion cartacha nómh agus ní dom go bhéon éon fern sa tíir chun bócan darthú nómh. Idir cód tománta. Bhíidir cinnte. Now, feic mí de reintas na scóirna. So Micheál Burns, beidir go nóir sé links nagalhann son ní raibh sé den bhéin ráitas ach dhéon sé ráitas an Joanna sin. Well, dhéon sé ag clubáisteach bhí agus bhí cumibh fliseáilte neobhéid agus cíimiann so gacha an nuair a fuair sé an chaidir neobh. Bhí sé olh chun passaúirt nó gháiltí chosint an Dingle, cíimiann so é gháilisteach anna faointe so leanna gasóg. Bhí sé sáte an chaanrad agus cíimiann son an lúnaí gháilisteach anna pasáil a ríise gan na Crokes. Níos mead léine chun chaidró ad an éachar leis sin ní féidir leat an miróide a takeáil. Gháilisteach an soiríis, feidir an pas glóirteisteach an son a ríis, agus éalaisteach an sá, gach éine feidir na caide gan éine feidir Micheál Burns agus anna faointe an son, agus sin anamar tuaig inniuh, agus me sé súla dolasteach go dtí Kerry, nuair a chuidir sé chéistir sin freagar a thug sé ná ife má thugtar deistit teachtasteach go dtí Kerry tógan tú so an cheistin is an good for an cheistir. Well, a never ag Jack a go ní another am cinnta go bhfuil. Dylan Géini, luig tú an seansar cúla bhí ag anna haváil stigig Shane Murphy. Ach bin viidir just ní ráidir a mótaráil go más na tosa hinneomh. Ní ráidir agus stólam gur luig édáin beidir leislí tríd an tarna le ráidir ina gáil ar fad ach seans únta gar séisteach ar chosclé ach cheas Shane Murphy suas. Luig mé Shane Murphy rih an gluthe agus sin sábháil den céad sco. Ach bhí thug Dylan Géini sáir taspáanta san nómh cad mé rá. Paul Géini an seo ar an gitóg, le gan ábín ciáil leis an dasóg ach sin scóir den céad sco. Agus a ríis Mikey Géini chun cín bhí tatain ar siúil an seo Dylan Géini an dasóg an uair seo agus nó bhí an ní raibh ceithre faointear na fórna gan am sin ach
sin scored do chuit ar fad. Ach, bhís bhína Crokes ró láidir ag an deire dúsáid siad an taithí ar fad, thugad Kieran Leary isteach an sin, bhuaigh sé cúpla Cadas bhí ag prabh ó scór amach agus dúsáid siad an líróid a bhd níos fearr dómh ná riamh stála. Ja, chuig an dagan có fada leis gluthe leithcheanna sé greibh an chaunté am dín se gaite stála méadán Kerry lár a bhuigar an lá sin na Crokes go tacht. Le fós nuair a hagann sé chuige an dóla go méid an dagan agus na Crokes ann nuair a bheith an chainte a dhéanamh faoi creibh an chaunté? Ní léon dóach go méid anna chaúnta be Tom Sullivan den engen mar chiime sé sin Tony Brosnan ciún an ordernach i dhimríidir a chéile agus bhí Conor Flannery a marcáil nadidir céhí, bhí níos mó, bhí crut níos fearr ar chosint an dagan an lá faoi dhearr a tuisc Tom O'Sullivan a bheith ann. Anna chaúnta, munamach Gavin White an an óvtas na Crokes, céireach ar Paul Géine, beidir go bé siúda bheith treis né buinteáil. So chaúnta anna bhór a bathe, so beg Tom O'Sullivan ar náise gán cúpla seachtain, beg an dagan fósan am íoch go láidir nuair a hagann sé go dtíon craobh. Be se anna himúil ar fad, agus gan dát an buntáiste háigeas na club na haise le gimmar domta chéile. Níl Kerry here, níl Kerry here, Kerry has, Kerry lár. So tá buntáiste ag na clubanna ag an buinte seo. So is dóm dá bhéit sin chiad chluthe bhuachtant, Fedís fósán ag an deire. Tá sé anna himúil go deo agus fearir camíd na chorá seo a ágant ag a buinte seo na Crokes mar sin a thugan lo mórtas na globanna an sa i ggéirí tróna inniuh agus daction dentacha. Nes níl deire denta leis na cluichí gan áras a réchar an sa tróna inniuh mar go bhfuil cluithe eile treis a bheith ar bun i móthir na tróna inniuh, siad bóthir na trá cnocht na carach agus néamh anna litir mór bhíon cluithe ar siúd beáí níos nua díobh sin nach raibh á chara ar YouTube tá sé tacht tréis na bhógraí. Sin a gohíad mar sin, so na himróirí réig chun catha na bhana chun icim ríide comórtas pelle na Gaeltachta gan áras nuair a chaileidir an cluithe ceannis an ag Kilchartha níos nua im líana iad tain agus bóthir na trá cnocht na carach a tar daigéir i chéile sa chluithe mór agus be sin go léir a going díobh tréis na bhógraí fan na gíling.